I conflit. Diarila Janjo diara kumbala Diarila Wasoni yera mandi kumbaye Diarila Janjo mafo kumbako Malien wa assalamu alaikum ambe jamana den be foka be wala jumando di wakati da malien cemani musoma demiseni ani mokoroba ambe be foka be wala jumando ka aketike nyini ke an kanu bagaw fe sabula an ya fongo anganga asu nyame jabate kale reçoit plateau ka ermuna a ertemena ngauti bashi l'essentiel o jume associera en fait plateau kan kaba amina baraw sabati wati na ayre klobe akuma kana kaba dungli da kan wati na jamana dunye wuli le blama depuis affiche blala ko asu bi kana qu'est-ce que tient asu tarbashi tila toro fuite na alhamdulillah somo be bifu ba fulikan jume bi eredu ba okay fulikan mene bulu alhamdulillah rabbil alamin me barkada alay kasiri ka nga ciba nyuma nga kisini ne mabayi e ka boka nga fanu bela jele fu ka mansa fu ka furu fu ka wera fu ka wali mando parce que ni ya me amena ansigi amanga publicité ke anga fanu bani donc asaba wima ya owi donc bebe la jele fu fe me ka enflé ni reina dans le monde entier mo be ka enflé ni asunya me ka fuli ba bela jele jesigi chema na musuma ba be funi ernina abana atite venigal merci jabati la kaw yi andi wu yoro do la anga jongo fana tiete ko kuma ya soro yoro la jaraw gele no ngani la mini anno ne takuma de aw bade ni ayam bonya OK merci beaucoup asu ni wati na ambi asu fo ko sobe ka wala nyumando bane ko ni fana bambule no bane so mo wa kede tarbashi tila ko ba bienvenue amba ye eni asu yera ko ni aw kadi kosobe no nyingal chama mene bolo bi kat tenko ilanga we fo jem kan chama che inshallah nanye asu yugu dodi am soro ka sim ko te yalla sona problème dala fuligan membe bolo aywa torno asu ya foto comme la tête moka ami ala fo ka barikada ale mun sona ka ambla ni kena san mamba nga bi no kera ka fa na mbawfu ka nyamakala dena babela dilinfu ka aw yera fo ka baran mamba ina parce que asu bora ko defo imana dongi da to imana clip ko to ni media ta tiye kosobe nawe ya dabla la doro nyama bawe kosobe wichi mamba we refo aka initiative la vraiment c'est une très bonne idée kosobe la ka obulo me aka barala amina ya rabbi amina ya rabbi à suivre amina ni bane bone torno bana gara munye bi sina na lakale merci beaucoup bani abi fo ki wala nyumando asu jabate ambi yere fo kosobe ki wala nyumando ka jamana den be fo ni wati na malien bi kan laje yoro anga fulu bi se awma amanga sponsor officiel fo folo ko wala nyumando ni oye W7 anga fulu bi se uma kosobe ube jemukan ka jugoro ma tonto sanga ani wati be anga fulu bi se usunyakandu anaka chedoma wala nyumando kujugu ka fuli la se yara wal fana ma ale anga mali tajingana ye o fana bi ka jemukan jugoro ma tonto ni oye Mamadou yara anaka chedon ambu fo kosobe ka fuli la se munye savondima ambi savondima ferebagaw ani akanubagaw be fo ko wala nyumando kosobe ka fo be ko aw bismillah ni wati na asu nyame koni anale plateau kan wati na chama yan wuli ko nuso jame kosobe ambi fuli la se ubema ka fuli la se madame Sanglier Mariam Diané amba fo kosobe ni ale hotel domaine kanu o nyamado amba fo aniso jara kosobe ko ina ka Fifi Diané fana fo kosobe ka wala nyumando Mimi Lova era fo vert media kanuba bilibili bado ka tata sila fo États-Unis d'Amérique abi an lajɛ saga ani wati banga fo bibla tata kosobe ka masanfo ani ule de Brest ami ule fo kosobe ko u bɛɛ bisimila ni wati na mina baaraw daminɛ sisan maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ sabula ani asu ɲame jabate de karmɛ ɲɔgɔnna bi maa caman nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛna asu ɲininka ka ko caman na
bonya ani karama kono ani wati na ko asu keme ka nyenaje bilibili bado sabati grand sumukura sumukura de doa le 29 septembre le 29 septembre sumukura donc ko bitugu kono ko belebele ba chorno abana amanogo amena li asu amanogo d'accord donc ni en clalo la rapidement on va fo be albi ay continue ka partager asu menya shima ami do baro kono rapidement parce que shubuka korobaya ni wati na asu mbe fenga mundo folo asu nyame yere duna dugli kono chuguti iduna artisia kono chuguti ok chorno yiga woni ngali jarani et woyoronna comme d'habitude meto ba fa interview la et ne école karamo dini école karamo dini ni fa ko école karamo dini donc ngadong la ko manday au début parce qu'il y a les ma venega étude de mais jomé ni daka donc oui on kankuru mais amanye mi wa keroui d'accord donc ce qui fait à so ni frère ni sœur donc dans la té ou le bureau de kono non ava du kono e kele ron de kera do dale ka vie intellectuel vie donc ni kili kera mi kuruti anga so ni nana donc da kono nana dem senyala mais ka soro ka fera ma yere wakati ma janya kosobe parce que nya fi fa ko école karamo d'accord donc m'a fait ne ka étude ke follow ka soro ka do artisia yere domaine yere kono donc c'est ce qui fait après le DF et l'Institut national des arts Institut national des arts INA donc ni tara musique tara musique kala alhamdulillah ñu diplôme so o temene ko fedi ne ren nana do musique kono kosobe to ba ira INA diplôme bibulo mais ik malaga filière tu menke INA la ne malaga musique de ke musique yere musique d'accord donc yo beke foka to kunche ko diplôme so yo beke foka kunche wi soutenir alhamdulillah d'accord ok donc on va ira ka fo asu nunga dukono dungu dalate à part asu donc ikra dungu dalay sababu de la sababu la ngera dungu dalay sababu la parce que ne ba dobe ni no ala ka kalfam nana ni yoroni na la ka hinan islam shubela jarina no yi bako danyoy bako danyo donc bako danyo bay ndama kalama ko ali ko ni ka chorba ka musu flanay d'accord donc ce qui fait ne ñene naka soro ali be ensemble instrumental la avec répétition que sur tout ça là ami dro ka la ka hinala amina rabbi parce que bako danyo yere ka musique bi ke ka ne ka émission damene ne balé de ka ali ne ka chorba yere fla be fatura ami dro ka la ka hinu islam chu bela jelena donc chorno kuma la suriyala ali mais répétition que sur des fois ni mai waso nga doko kuju mais ñentori la ñi dongli akili sira ka jigi donc dago wakati la voilà mais ne be do dongli kono wakati mina dem sena na metu ka danyere ma o ya sura ali fana déménager na ambona ñon kan parce qu'il y a les répétitions que parler de la culture là des fois donc me faut ça mais donc trajet ko ngaja quoi elle était obligée ka yele matu ko nana donc o bege moment mununa o ya sura ni fene ne be ka gere dongli la quoi donc ali nana yelema kanetui mais mba do on bi ko Cheikh Namala avec États-Unis d'accord mba ga fola ali ndabo d'accord ko kay ndabo go chama mais alaba na ni fay ni maledi meshi avec malleja ay ndabo noy donc o kumbi ali bolo la mola afene be gonni fo afene be gonni fo donc na gonni fo ni tuka nan ska kere fe ga don nunda ibon ko ke wulu mais menacer pour que na ta école la kan leçon ta gagner donc lu men ko fo ko ngana ke ni mesro lu ni mais ali ma ibaro ni mo me ko jaru dem sen na ya me gerere la o ko ni donc tare ni mu dem sen ne dem sen ni gero voilà ali me goni fo me sika kere fe aben ne me donc lu nunda donc après ali fana na ta États-Unis quand to 4e année là donc ko mi jigi kar la doni parce que ali ma jaru na parce que ni munu me nyonga nulu ya do kwali ntu na mbango kata konyoro la ngoro ke do re présentement ali kluwe na ali be pariatro Fusine Jabate anga foli biblay ali ka ko mano ne donc akumanda ali ka ke do gidale bon parce que ko olu be tay école ni fawne la olu nta fe ne ka kay ka sorma kalake donc ni ne nana dron ni mbabora konyoro dron foni be mfasura foni be ne be basura fanala parce que ne be kla dron be signé ne am ta ka chambre bon oui ils sont récités d'abord ma famille donc faut que danye ne boni ala ni dakan kay dron ni keray suno donc dalata mba diuna ou bien il va faut foli kala d'accord tala
daga ye ne kɛ dɔnkilidala ye sinon mais n fa jeli n ba jeli n bɔra mɔgɔ minnu na a bɛɛ jeli ne bɔra mɔgɔ baw la mais k'i ka kɔrɔfɔ la sa k'i ba n'a tun bɛ taa sumukɛyɔrɔ la o tɛ se ka donc o b'a yira i ba tun bɛ taa sumukɛyɔrɔ la bon ne ba tun taa sumukɛyɔrɔw la ni wa bɛ taa sumukɛyɔrɔw la o ye kɔɲɔyɔrɔw ye ne ba tun tɛ taa dɔnkili la parce que depuis ale fana fa o fana tun t'ale fana ka dɔnkilida fɛ donc ce qui fait ale fana ma dɔnkili da mais n'i kɛra ɲamakala ye ɲamakala jamu b'i la a teriw tun bɛ a wele a ka taa kɔɲɔyɔrɔw la o moment na donc ne nana commencer ka kɔrɔbaya a bɛ ne tugu a kɔ n'an sera na a b'a fɔ ko ne ka so wuli u bɛ ne tɛgɛ fa warimisɛn na voilà donc ko b'o de ma tugu a kɔ ka taa d'accord o faamuyara donc o b'a yira mais aw ye jabatela dunan sugu jumɛn par exemple a ka yɔrɔ ye fan jumɛn c'est-à-dire vous venez de quel anw ye jabate mun ye ne bɛ bɔ Tugoto fo Sefɛto d'accord ne ye Tugoto ka de ye n bɛ se ka fɔ n ye Kitaka ye i bɛ se ka fɔ i ye Kitaka ye awɔ n bɛ se ka fɔ n ye Tugoto ka ye n bɛ se ka fɔ n ye Kitaka ye parce que n ba ye Kita ye n fa ye Tugoto ye Tugoto fana o fana ye Kita de o fana ye Kita c'est vrai parce que a bɛɛ bɛ Kita yan fa in fɛ n bɛ se ka fɔ ko n bɔra Kayi fana dafara d'accord donc Asu i Jabate di waati in na an bɛna tɛmɛ ni ɲininkaliw ye kosɛbɛ sabula ko belebeleba de lamagamɛ i y'a fɔ cogo min na le 29 de ce mois donc o ko kɔni o lamagalen don an da bɛna s'o ma nka yan'an da ka s'o ma f'an ka i ka ko caman dɔ fɔlɔ o tɛ donc n bɛ fɛ ka mun dɔ tari Asu furulen don wa ne furulen don i furulen don ne furulen don denw b'i bolo denw bɛ n bolo denkɛ 2 bɛ n bolo denkɛ 2 b'i bolo d'accord ok o faamuyara donc o b'a yira Asu furun bɛ den b'a bolo donc i ka dɔnkilida fana kɛra cogo min na i donna o la k'o ɲɛfɔ donc maintenant i ka dɔnkilida kɔnɔ k'a ta sisan ka na bila ka ta fɔlɔ la ka na bila sisan b'a dɔn i donna la i ko k'a ma mɛn kosɛbɛ ça fait combien de temps à peu près bon ni ko k'a ma mɛn kosɛbɛ n y'o fɔ n fa ka côté de la parce que ale tun t'a fɛ n ka girin ka don a kɔnɔ sinon n donna a kɔnɔ a bɛ san caman bɔ parce que ne yɛrɛ ne b'a daminɛ wagati min na j'avais 13 ans, 14 ans. 13 ans, 14 ans. D'accord. Mais ka vie artistique pratiquer comme il faut, au Kéran Klale ko ina de la. Il klale ko ina yɛrɛ la. O de kɔfɛ i y'a pratiquer yɛrɛ. Voilà, il y a femme c'est ça. D'accord. Mais i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la. Chorno, artiste ya woni gɛlɛya ntande. Moi personnellement, ne ka dɔnkilida daminɛw la, n ye gɛlɛya sɔrɔ. N ye gɛlɛya min sɔrɔ o tɛ gɛlɛya jugu ye parce que o ye lamara gɛlɛya de ye lamara gɛlɛya n fa tun t'a fɛ n y'o de f'i ɲɛna n ma fɛ n ka kalan de kɛ donc kɔrɔkɛw fana bɛ menacer o ye gɛlɛya nin ye mais n y'o fɔ o ye lamara gɛlɛya ye kosɛbɛ mais après ça n kelen nan'a daminɛ a ma nɔgɔn i b'a dɔn dɔnkilidala n'i fa dɔnnen don o chemin libérelen don quoi oui n'i ba dɔnnen don o chemin libérelen don i m'a faamuya waritigi den o kɛ man go waritigi ye o nafolotigiba den o ye nafolotigi de ye kaban k'a sɔrɔ hal'a fa bɛ balo la i m'a faamuya mais artisiya la ni i somɔgɔ dɔɔninba tɛ a b'i kɔkɔrɔ a ma nɔgɔn karisa den nin hali n'i taara yɔrɔ dɔ u b'a fɔ nin ye jɔn den ye ne ko nin ye karisa den de ye dɔrɔn dɔ bɛ content k'i kunbɛn dɔw bɛ content k'i kunbɛn et puis a ka ɲi i ka image ma o yɔrɔnin ye ne sɛgɛn dɔɔnin fitinin parce que n bɛ se k'a fɔ n ye n gure n ka carrière la trop n kelen i kelen voilà i cɛsiri i kelen de y'i cɛsiri n cɛsiri kojugu n kelen cɛsiri dɛmɛbagaw fɛnɛ kɛra n na côté dɔ la mais i b'a dɔn a kɛra cogo o cogo n'i dɛmɛna n'a ma kɛ total ye n'a ma kɛ totalement ye i bɛ sɛgɛn n y'olu sɔrɔ dɔnkilida daminɛ la alhamdulilayi n b'a fɔ yɛrɛ n'i ye denmisɛnnin min ye n'a ka sɔrɔ ɲɛ b'a tigi la a tigi b'a fɛ ka sanfɛla ɲini ni se ye min ye n b'a k'a tigi parce que hakili bɛ jigin n yɛrɛ kɔ hakili bɛ jigin n yɛrɛ kɔ tel que ni ne tun ye clip kɛ sisan n ka dɔnkilida daminɛ n bɛ taa wari tɛ min na pour que a ka se ka jouer n yɛrɛ de tun bɛ taa i yɛrɛ de tun bɛ taa donc tuma dɔw la n b'a lajɛ n'a bɔra i bɛ taa sɔrɔ o b'a tigɛ camancɛ la n'a tigɛra camancɛ la n b'u wele n ko ne ka clip bɛɛ ma bɔ o y'a sɔrɔ n fɛnɛ ye terimusoninw wele k'an jatigi dɔ wele n ka clip kan ka bɔ bi donc olu bɛɛ ye difficulté dɔ ye o bɛɛ ye cɛsiri dɔ ye quoi ça c'est vrai voilà ça c'est vrai vraiment Asu o b'a yira i sɛgɛnna kosɛbɛ mais Asu ka dɔnkilida ye nafa ɲa ya est ce que a ye nafa ɲa i bɛ fɛ k'o dɔn parce que mais mɔgɔ fana baara kɛ kun ye ka nafa sɔrɔ ou bien bari caman bɛ yen olu bɛ don baara la a diya ɲɛ kama mais o y'a sɔrɔ u ma nafa foyi sɔrɔ a la Cɔrɔnɔ i ka kuma in barika bɛ nin ɲininkali la trop awɔ
an ne yɛrɛ ye ne sigi cogo cɔrɔ e kan ka dɔn ko ne nafa sɔrɔ dɔnkilida la. Yɔrɔ dɛ aya n kɔni ɲɛ b'i la cogo min na i labɛn bɛ kosɛbɛ i bugɔlen don. kojugu ne ye nafa sɔrɔ n ka dɔnkilida la alhamdulilahi rabil alamina n bangebagaw barika ani n kanubaga ɲumanw barika ni n jatigi ɲumanw barika n bɛ se k'a fɔ ne ye nafa belebele sɔrɔ a la. E ye nafa belebele sɔrɔ a la. Kojugu. I b'a fɔ nafa jumɛn par exemple. Cɔrɔnɔ hali k'a dan sisan e ye ci bila ne ma i mɛnna n nɔfɛ dɔn alhamdulilahi ko n ka na mun y'o se ma tɔgɔ tɛ yan. Tɔgɔ don. Fɛn ɲuman bɛ tɔgɔ la n hadamaden yeko de b'i tɔgɔ la donc hali ka da o dɔrɔn ma ne ye nafa sɔrɔ a la. E m'a mɛn ko n'i nana diɲɛ na il faut que i ka dɔn i ka dɔ kɛ. Munna a bɛ fɔ denmusonin ye munna a bɛ fɔ denkɛnin ye parce que hali n'i taara kaburulu la i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔtigiw bɛ kaburulu min na n'u taara dɔ sudo yanni sudojama ka taa so dɔ b'a fɔ ko ko ni tɔgɔtigi ni kaburu ye nin donc hali kaburulu la tɔgɔtigi bɛ reconnu. I m'a faamuya donc alhamdulilahi rabil alamin. D'accord donc o b'a yira i ka tɔgɔtigɛ ye nafa ɲɛ kosɛbɛ. A ye nafa caman ye puis n y'a ye sow b'i bolo i ye so dagabanaw sɔrɔ ne yɛrɛ y'i ka so ye an da bɛna se o so ko ma parce que i ka so in ka ɲi kosɛbɛ. Ne ye munumunu caman ka yɔrɔ i b'a dɔn ni ne bɛna mɔgɔ interview a sɔrɔ ne bɛ recherche k'i kan et puis n y'a ye i lafiyalen don i ka so kɔnɔ kosɛbɛ et puis encore et puis katikati belebelew b'i bolo. N'a y'i ja su in na ka taa États-Unis d'Amérique walima Faransi walima Canada ninnu i bɛ taa o b'a yira dɔnkilida ye nafa ɲɛ tɛ. Cɔrɔnɔ i tɛ sabali ko ka kala dɛ. Ko ka kala ko jumɛn ka kala. Ko ka kala dɛ. D'accord ok an bɛna se o ɲininkaliw ma. Donc maliyɛnw hali bi a ye dɔ fara partageli ka sabula Asu Ɲame Jabate ale de b'an bolo kɔrɔ yan nin waati in na couverture média la maliyɛn bɛ k'an lajɛ plateforme bɛɛ sanfɛ nin wagati in na Instagram, YouTube, Facebook ani an yɛrɛ ka site web kan donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka dɔ fara kosɛbɛ partageli kan sabula nin don tɛ kɛ ka caya yan'an ka Asu sɔrɔ a ma nɔgɔya fiyewu. N'an y'a pour waati o waati a bɛ tilanna n'an y'a pour waati o waati a bɛ tilanna nka bi an y'a sɔrɔ a ma se ka tilanna cogo na sugu bɛɛ la donc o b'a yira k'a fɔ kuma caman bɛ yen nɔ an bɛna se ka o tɛnku a la walasa a ka se ka an bɔ fili la nin waati in na mais yanni n ka ɲɛsin Asu ma n bɛ ɲɛsin hali bi Bane komi ɲininkali caman tɛ kɔrɔ Asu la Asu ka ɲininkali tɔw bɛ yen an da bɛna se o ma rapidement mais entre temps e ni Asu mun de b'o cɛ exactement parce que n y'a ye Asu ka clip caman na a ye clip dɔ kɛ faransi ko kana dimi. An ɲɛ bɛ kamalen jɛman dɔ la fo bonbosu ka ca la tan a cɛ ka ɲi tan Asu n'o bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ i b'a fɔ bɛ kasi de la kamalen e b'a la ka kamalen deli k'a ka a tɛgɛ da dusu kan n y'a ye tuguni a ka clip wɛrɛw la i b'o la e fana ka clip la Asu bɛ y'a la bon a ka ko Asu ko k'a kan ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ i b'a ye i bɛ boli ka bɔ faransi ka na mun de b'aw cɛ e dun ye Kone ye ale ye Jabate bon ne hakili la e denmuso de y'ale i ka jɔnmuso sira dɔw kan. I ma fili yɔrɔ la dɛ. Ma fili yɔrɔ la yɔrɔ. O ye tiɲɛ. Cɔrɔnɔ i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la anw fɛ yen Segu karisa ni karisa bɔra fani ba la ni si tɛ dalu ye ni fila ka ɲɔgɔn kan dɔrɔn kuma banna. A dɔn e ye Segu ka di. Ne ye Segu ka ye nin ye Kita ka ye. I ye Kita ka ye. Ne ye Segu ka ye nin ye Kita ka ye Asu ye Kita ka ye. D'accord. Mais n'i y'a ye Asu ka foyi tɛ fɔ ne kɔ ne ka fɛn tɛ fɔ Asu kɔ o ye kanu de ye wa kanu mun don dusukolo de jɛlen b'a kɛ parce que maa caman an bɛ kanu kɛ u b'a fɔ da la nka a tɛ dusukolo la. Ça c'est vrai. Nka ne b'a dɔn a bɛ chacun de den dusukolo la n b'a dɔn an bɛ Jabate den dusukolo la ne fana bɛ ten o de y'a to ni wele sera a ma diɲɛ fɛn o fɛn la ne tɛ se koba la dɛ mais ne se mana kɛ minimum ye n'a kɛra k'a sɔrɔ ko ne kɔni mɛnna n ka kɛnɛ n bɛna ka n'a dɛmɛ a kungo la parce que yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ n bɛ fɛ k'a jɛya mɔgɔw ye muso dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a ma den dɔw wolo a ye kelen de wolo mais i b'a sɔrɔ o teri anw yɛrɛ fila ne ni Asu yɛrɛ fila a tilala ne b'a fɔ k'an bɛ Jabate ne wolo wala ne Asu ɲininka a b'a fɔ ko ne ba de y'a wolo n'o ye wolo kɔnɔ ye parce que barrière tɛ yen cogo di tan ni ne ko n ko barrière tɛ yen nɔ hali sisan n'a fɔra sisan ko ne ka playback kɛ yan sisan ni ne tɔgɔ wulila ni ne tɛ yen Asu ka yɔrɔ la ka wuli ka ne ka morceau playback kɛ ne place la mun mana n'o ye danaya mun mana n'o ye jigiya mun mana n'o ye ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ko to ɲɔgɔn da ni maninfin jɛra i kan k'a ɲini k'a dɔn nin man di karisa ye nin kɛra ye n'o kɛra i bɛ lafiya sigi bɛ mɛn. mais a ye ɲɔgɔn sɔrɔ min a ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fan jumɛn walasa a ka ko ka jɛ ɲɔgɔn ye. maa si ma ne ni Asu Ɲame jira ɲɔgɔn na. maa si m'aw yira ɲɔgɔn na. Asu tora va-et-vient de la Faransi
donc a ka dugutaga dɔ de sɛbɛn faransi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a terimuso dɔ fɛ yen nɔ c'est à dire que a bɛ komi on a un ami en commun quoi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen de o don dɔ an ye baro kɛ an kɛlen ka baro kɛ donc an ye numéro échanger bon ala nana kɛ o kɔfɛ Asu segira Asu ka activité barika bonyana kojugu a bɛ temps tɛ n bolo clip ka waati min o b'a sɔrɔ ko chauffeur don kosɛbɛ kosɛbɛ o y'a sɔrɔ ko chauffeur ko chauffeur don d'accord donc a bɛ carrière nɔfɛ a bɛ ka boli yɛrɛ a bɛ clip k'a bɛ fɛnw kɛ donc ne b'a wele kuma bɛɛ n t'a sɔrɔ téléphone na n bɛ vocal bila mais ne tɛ dimi don dɔ la de a yɛrɛ de nana ka ne wele téléphone na ko n dɔgɔnin e bɛ ne wele téléphone na i tɛ dimi ni n ye téléphone ta waati o waati i bɛ kuma duman de fɔ ko nin bɛ ne lamaloya dɛ ko parce que ni mɔgɔ dɔ don i b'a sɔrɔ a tigi a bɛ n jijugu kunna a kɔnɔ a bɛ manamanakaw ni fɛnw fɔ ko mais vraiment ne tun bɛ kɛ mɔgɔ min ye n y'a sɔrɔ i t'o ye d'accord donc k'a daminɛ o don na fo ka n'a bila bi la o yɛrɛ clip 2000 combien a mɛnna dɔɔni est-ce que 8e année de la 8e année san 8 voilà d'accord donc k'a daminɛ o don na fo ka n'a bila bi la bonya ni jigiya ni karama tora an ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ komi fa kelen ba kelen d'accord i y'a faamu sinon maa ma ne tɛgɛ minɛ ko Asu maa ma Asu tɛgɛ minɛ ko Hɔta nin kɔni kɛra komi sisan e ni ne filɛ yan n'an bɔra yan nɔ sisan n'Ala y'a kɛ sisan k'an ka jɛ sinsira ka ɲɛ fo mɔgɔw dabali bɛ ban c'est vrai d'accord mais e Kone dɔnkilidala de ye i ye Kone jeli de ye parce que an ye Babani Kone Babani elle est Kone donc a bɔra jeli du kɔnɔ mais e ka Koneya ye sira jumɛn ye Babani yɛrɛ ba ye ne épousé direct de ne nièce de ye Babani ye donc e nièce de Babani ne kɔrɔmuso den de ye Babani ye d'accord ne fana ye Kone jeli de ye e fana ye Kone jeli de ka bɔ Segu a ti tɛmɛ o kan awɔ ne yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ Jeli Bazumanaba de la parce que ne fa woloba ani Jeli Bazumanaba fa kelen ba kelen ne mɔkɛ ne mamuso ye Maya Dama ye Bazumanaba de ye sin bila ka di Maya Dama ma donc ne yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ Bazumanaba de la i yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ Bazumanaba de la ne tɔgɔ don Usman Zumana Kone d'accord an b'i fana ka dɔnkili ye i fana bɛ dɔnkiliw da bɔlen b'a fɔ i fana kan ka di kosɛbɛ mais i bɛ se k'i ka morceau dɔ fɔ an ye mun bɛ mɔgɔ hakili jigin a la parce que i ka morceau dɔ ye san sɔrɔ waati dɔ la tan a tun bɛ bɔ kosɛbɛ télé la bon o ye nata de ye n ka premier morceau moderne na d'accord komi anw fɛ yen Segu an ka dɔnkiliw basé bɛ Bajuru kan Bajuru kan Asu de b'a fɔ an ɲɛna non Banɛ Bajuru ka ɲi sunukɛyɔrɔ la a ka ɲi kɔɲɔyɔrɔw la mais i jilaja i ka moderne kɛ n'i ma moderne kɛ ale de bɛ ne ladon studio kɔnɔ a fɔ ta a jigiyɔrɔ n'a tayɔrɔ ale de b'o fɔ donc o morceau fɔlɔ kɛra nata de ye nata yo nata maɲi ne cɛ natara a bɛ ba furumuso la ne muso natara a bɛ ba furu cɛ la ne funɛ natara a bɛ ba jatigi la ne jali natara a bɛ ba jatigi la nata yo nata maɲi non merci Bani vraiment morceau fɔlɔ bon moderne ni b'a kɛ waati o waati Asu de bɛ gɛrɛ n na a b'a fɔ a fɔ ta kɛ tan donc n ka morceau fɔlɔ kɛra nata de ye bon tiɲɛ yɛrɛ la a diyara bɛɛ ye a clip passera Africa Show la a ye première kɛ 1 mois kalo kelen a bɛ première la c'est vrai alhamdulillah hali bi Ala ka dɔ fara o kow kan merci Bani vraiment nin kɔrɔfɔ diyara n ye donc o b'a jira i ni Asu bɛ ɲɔgɔn dɔn bi ko tɛ d'accord donc Asu n bɛ ɲɛsin i ma rapidement hali bi ɲininkaliw bɛ ka taa su ka kɔrɔbaya sunɔgɔ bɛ maaw la maaw kɔrɔtɔn bɛ ka Asu kumakanw lamɛn kosɛbɛ nin waati in na n bɛ fɛ an ka taa bolo mun kan o ye an y'a ye i ko kɔrɔlen ko parce que mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ ne ka plateau kan tɔgɔtigi caman dɛmɛna yan artiste caman dɛmɛna bon n'i y'a ta k'a lajɛ aw jeliw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ c'est très important aw de bɛ taa mɔgɔw ka sugu sigi aw de bɛ taa denguli kɛ maaw fɛ nka waati dɔ la ne ka ɲininkaliw ni ka koɲɛɲiniw na n y'a ye k'a fɔ ko aw yɛrɛ jeliw yɛrɛ damaw ko aw man di kosɛbɛ n y'o mɛn mais maintenant ɲininkali min bɛ ne bolo ka tɛnku i la bi parce que n y'a ye ko i ni Safi Jabate aw ye fɛn caman kɛ kunun yanni bi cɛ n ka koɲɛɲini na Safi Jabate fana ye dɔnkilidala ye a fana dɔnnen don bi na a fana b'a ka du na i b'a fɔ e b'i ka du na cogo min na bon maintenant ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na n y'a ye k'a fɔ ko aw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ten kosɛbɛ tari ko in bɛ cogo jumɛn alhamdulilayi Cɔrɔnɔ i ka o ɲininkali diyara n ye foyi tɛ ne n'o cɛ foyi tɛ n'a cɛ fɛn min bɛ n'a cɛ dɔrɔn o ye denkɛ 2 in de ye awɔ joli de b'a ni ɲɔgɔn cɛ Somane ni Tanba Cɛmɔgɔ Jabate ani Sɛkina Jabate olu de b'a ni ɲɔgɔn cɛ sinon foyi
foyi t'aw cɛ Alhamdulillah, ayi. d'accord o diyara Safi fana nana n y'a ɲininko la a y'o kelen de fɔ ko foyi t'aw cɛ Awɔ. donc foyi tɛ yen Wolo de b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn. Mun ye den wolo ye. Awɔ. mais ne y'a mɛn ko a balimakɛ dɔ tun ye i furu cɛ Awɔ. O y'a fa kelen ba kelen. o y'a fa kelen ba kelen Awɔ. O de denw bɛ ne bolo. o de denw b'e bolo donc kuma ye tiɲɛ Kuma ye tiɲɛ. Ale fa kelen ba kelen. O de denw bɛ ne bolo. Ne kun furulen b'o de ma. N furul'o de ma denmisɛnninya la. Donc i furul'o de ma denmisɛnninya la quoi voilà. Nka Ala ye furu da, a ye furusa da. Ne bɔra diɲɛ na ka sɔrɔ mɔgɔ n t'a se k'a fɔ ko ba nin kɔ, n tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ miliyari, mais ne nana diɲɛ na ka sɔrɔ furu caman sara n da ma kalama ko a ma fɔlɔ na bon Ala yɛrɛ bolo a tɛna laban na donc Ala ye furu da, a ye furusa da mais furu t'an cɛ tuguni furu cɛ tɛ tuguni pour qu'il renseigner. d'accord donc a dabilalen sisan ça fait combien de temps à peu près Ouais, a dabilalen ni sisan cɛ ça fait 9 ans. ça vaut 9 ans Oui. san kɔnɔntɔn d'accord donc a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant je pense que n ka jaabi ni caman faamuya parce que ne kun bolo kuma in tɛ tiɲɛ ye ja tiɲɛ don vraiment jaw b'a jira tiɲɛ don donc o b'a jira e ye Jabate ye olu fana ye Jabate donc c'est la même famille Si Jabate yɛrɛ bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen o et surtout n'i taara Kita yan fanw fɛ n'i y'a woloma ka woloma dɔrɔn a bɛ taa bɔ ɲɔgɔn kan. d'accord mais Asu ne ka ko ɲɛɲini n'ale bi n y'a mɛn k'i sɛgɛnna dɛ k'i sɛgɛnna comme non i bɛ n kɛrɛfɛ bi parce que aujourd'hui c'est très important i bɛ n kɛrɛfɛ ɲininkali kɔni ne b'a tɛnku i la bon i kanubagaw olu de bɛ fɛn ka a jaabiw dɔn bon mɔgɔ caman ko ne ma dɔw ye message di ne ma ko Cɔrɔnɔ ni Astu Ɲame nana ni Astu Ɲame nana i ka plateau kan i gɛlɛya cogo bɛ i k'a ɲininka ko an y'a mɛn k'a ka sigi la k'a sɛgɛnna kosɛbɛ k'an y'a mɛn ko i ɲanina kosɛbɛ tari ne ko n ko bon ne kɔni t'o tiɲɛ kalama mais ale dɔrɔn de bɛ se k'o jaabi parce que e de y'a ɲaniw n'a sɛgɛnw kɛ tari Asu sɛgɛnna kosɛbɛ k'a to furu in na wa ou bien a ko bɛ cogo jumɛn Ok Cɔrɔnɔ o ɲininkali fana diyara n ye i b'a dɔn moi personnellement i yɛrɛ ka fɔ la i mɛnna n nɔfɛ parce que n bɛ segin a kan tuguni ne ni artiste tɔw ka mode de vie tɛ kelen ye ni donna mɔgɔ min gasi la o bɛ yafa an ma kosɛbɛ parce que anw ka so ne ma tɛmɛ n kɔrɔkɛw ka jeli ma n ma tɛmɛ u ka pɛrɛnkunani ma n ma tɛmɛ u ka décision n'u ye décision min ta ne b'u suit diyagoya donc o la ni ni mɔgɔw ka ko kɛcogo tɛ kelen ye dɔɔni n b'o f'i ɲɛna mun na parce que i yɛrɛ mɛnna n nɔfɛ kosɛbɛ pour que ne ka sigi plateau kan fo ne ni n kɔrɔw bɛɛ ka négocier fɔlɔ conseil mun b'u bolo u b'o diyan bon i ko k'i bɛna plateau sanfɛ i bɛna kuma plateau kan mais n'i nana kuma plateau kan an t'a fɛ i ka mot fɔ mun min déplacelen don an t'a fɛ i k'i sigi ka kuma jugu fɔ plateau sanfɛ donc ce qui fait denmisɛnnin hakili bɛ kɛ mɔgɔ la ni Ala bɛ si ni kɛnɛya d'i ma i hakili bɛ dafa dɔɔni dɔɔni n'u kun y'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ digi n na ne ma k'u ka taa n bila n ka kuma donc fo kana se bi ma n yɛrɛ b'a dɔn u tɛ ka nɛgɛn u tɛ ka ne nɛgɛn parce que ne ka kan ni tɔw ta c'est diamétralement opposé ne wolola de n y'o de fɔ RHM plateau kan olu fana bɛ san caman kɛ n nɔfɛ n ma sɔn ka taga kun parce que o kɛra ka da ko n'a kɔrɔ kan i b'a dɔn n'i ye kuma fɔ mɔgɔ ye kelen ka tila ka fɔ fila i bɛ fila in da ɲɔgɔn na n y'o de fɔ RHM na pour que i k'a dɔn a tigi bɛ nkalon de tigɛ walima a bɛ tiɲɛ de fɔ i b'a ka kumaw de comparer ɲɔgɔn na ni kumaw ma ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn ça veut dire que a tɛ tiɲɛ fɔ donc moi je fais beaucoup attention n da kɔnɔ kuma la quoi est-ce que tu vois n y'a fɔ olu ɲɛna ne ka ɲani e bɔra ka question min poser ne kun olu fana y'i ɲininka fɛn caman na n y'a f'u ɲɛna ne ma furu fila kɛ Bamakɔ yan n ye kelen de kɛ n furula denmisɛnninya la n bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ n furula k'an sɔrɔ so i furula k'i sɔrɔ so n tɛ cɛ dɔn ne furula ka ne sɔrɔ so ça c'est bien donc ce qui fait k'a fɔ ko n bɛna n sigi o problème kan k'a ɲɛfɔ a man di n ye ni ko a man di n ye parce que ni muso wolola dɔrɔn i kɛra jɔn ye denkɛ fila in de bɛ ne bolo u bɛ kɛ min ye sini ne t'a dɔn dɔw yɛrɛ kɔrɔbayara hali fitinin in fana a bɛ ko kalama bon l'image ça reste toujours Ala man kisi la n bɛ se ka kuma dɔ fɔ sitanɛ bɛ don adamaden na n bɛna du gasi la i b'a dɔn ni ne kɔni ni ne ye fɛn fɔ min bɛ taga u somɔgɔw nɛni kan
hali n'u ma fɛn fɔ ɲɛna bibi in na n y'u wolo n sago b'u la u bɛ siran ɲɛ mais peut-être que u b'a bila u kunkolo la n taara u somɔgɔw de ni n nana consciencieusement muso bɛ den wolo ka den ladon ka den ka diɲɛnatigɛ jɔrɔ parce que n'i ye den wolo n'i tilala i yɛrɛ bolo k'i tilala mais ni denw ma tila i ma tila ni denw ma tila i ma tila o de bɛ ne kunkolo la n bɛ hakɛto ɲini kɛ n ka fani bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati in na dɔw bɛ ne wele kuma dɔw la Faransi Amérique Bamako u b'u bolo da u kun u bɛ kule Asu bɔ i ka kuma Asu an b'a fɛ i ka bɔ ka kuma e tɛ bɔ ka kuma mun na n b'a fɔ ɲɛna n ka y'aw temporiser diɲɛnatigɛ ye fɛn dɔ de ye n y'o de fɔ a komi film na acteur bɛ sɛgɛn film daminɛ na film bantɔ yɛrɛ b'a sɔrɔ acteur dɔw bɛ yen u sen kelen tigɛra wala u bolo kelen mais Ala b'u bila u bɛ vie u tɛ sa mais u ka tiɲɛ bɛ sigi u ma donc adamaden ka y'i sigi ka to ka kuma ne ka famille tɛ sɔn a ma n yɛrɛ bɛ sɔnna hakili caman na consciencieusement a ma ne yɛrɛ kan sigi ka kɛ parce que moi ne bɛ n yɛrɛ considérer i b'a fɔ n kɛra jɔ ye kaban quoi parce que n sen bɛ kirike la o i b'a fɔ k'i b'i da ta ka n'a bila yɔrɔ min kuma la e ye den wolo ye o joli b'i bolo Thierno n'i sigi k'i bɛ fɛn dɔw fɔ olu ma ni bɛ retourner contre toi donc denmisɛnninya la n bɛ se ka fili kɛ alhamdulilayi bi n b'a ɲini Ala fɛ ne ka o ɲani a n'o tɔɔrɔ a ma kɛ kojugu k'a kɛra furu de ka Ala de ye furu da a donc o b'a jira i ɲanina i sɛgɛnna bon muso muso furu la i bɛ ɲani i bɛ sɛgɛn mais i b'a fɛ n ka yɔrɔnin min fɔ wa ɲininkali don Thierno ne minɛ man di dɛ parce que kangari de bɛ da ne yanni ne ka na plateau kan d'accord donc hali ne ka kɔrɔ ni dɔgɔnin min il y a 10 ans entre nous sɔgɔmada n'a ye wele k'an menacer walayi donc u ka côté quoi n ye promesse di bɛɛ ma ni n nana n tɛ kuma o de la ne tɛ ye plateau kan ni min ko k'a su ye mɔgɔ faga ni min ko k'a su bɛ taa nin bɛɛ ye fɛn dɔ de ye Ala ye masa min ye a tɛ juru don nka a bɛ juru sara mɔgɔ mana kɛ fɛn fɛn ye a bɛ ni Ala Taala de ni ɲɔgɔn cɛ Ala yɛrɛ ko ale bɛ yafa n bɛ segin o kan toujours an n'ale cɛla la mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ale tɛ yafa i t'a sɔrɔ déjà mɔgɔ dɔw b'an ka problème ye sur Facebook u bɛ na u bɛ don commentaire kɔnɔ u t'a daminɛ cogo don u t'a dɔn a kɛra wagati min u tɛ foyi foyi don a la u bɛ na dɔrɔn u ka fɛ ka kuma donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ n ka fani bɛɛ lajɛlen fɛ moi personnellement ne t'a fɛ ka sujet débati n ye sɛgɛn min kɛ o n ye fɛn fɛn kɛ ko bɛ passera Ala de ɲɛna donc ni ko bɛ kɛ ne b'a ɲini Ala Taala fɛ Ala de bɛ se ka ne ka tiɲɛ la na don dɔ la jɔn jɔn n'i dalen bɛ Ala la c'est bon n ye sɛgɛn min fana kɛ juguya b'a kɔnɔ i ye sɛgɛn min kɛ juguya b'a kɔnɔ juguya bɛ se ka k'a kɔnɔ n b'a fɔ dɛ juguya b'a kɔnɔ parce que munna n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i bɛ juguya de o ye cɛgoya de ye Dawula yɛrɛ saraka ye juguya de ye n y'a mɛn kuma la baw la dawulatigi yɛrɛ n'i ye dawula sɔrɔ chaque 3 mois kalo 3 ko dɔ de kan ka kɛ dawulatigi la min bɛ digi dusukun na o ye dawula saraka de ye parce que n'i kɛra dawulatigi ye i b'i da ka sunɔgɔ ka wuli i ko ka di bɛɛ ye i tɛ tɔɔrɔ foyi foyi tɛ f'i ma don dɔ la dɔrɔn i bɛ bali ko dɔ bɛ k'i la walima i bɛ tigɛ ka sa o ye dɔnnikɛlaw ka kuma ye mais parfois ne hakili jiginna o sɛgɛn na i yɛrɛ ɲuman k'i ɲanina a bɛ mun k'i la ni ne hakili jiginna sɛgɛn ko wagati o wagati n b'a fɔ n ko Ala a kɛra ɲɛna ne hakili jigin o jigin ko ne ye ɲuman dɔ kɛ n sarala juguman na n b'a fɔ n ko Ala a kɛra ɲɛna foyi tɛ ne bolo k'a fɔ n'o dɔrɔn tɛ des fois fɔlɔ fɔlɔ n y'o fɔ denmisɛnnin hakili bɛ na kuma la n bɛ n sigi ka kasi ni n y'a mɛn nin na dɔrɔn n bɛ kasi ka kasi fo bɛ bana mais bi alhamdulilayi a tɛ fosi k'i la parce que d'accord pardon a hakɛ to parce que nin yɛrɛ kɛra comédie ye an bɛ tile min na sisan nin kɛra comédie de ye a kɛra théâtre ye donc je suis désolée nin kɛlen don théâtre ye wa donc ne tɛ a fɔ ko n bɛ a da ni kan wa a dakun tɛ ni kan i m'a faamuya Ala ye a ka lajarabi da jɔn jɔn kan a solution b'ale Ala de bolo a tɛ mɔgɔ bolo donc Ala de b'a ka jɔn dɔn
o kɔni ala de b'a ka jɔn dɔn donc o b'a yira k'a fɔ ko ko bɛ yen n'a bɛ k'a sɔrɔ la bibi na a ti asu tɔɔrɔ n'a kɛra ne na dɔrɔn n b'a di alaw taala ma diɲɛ ko mana kɛ na n b'a di masa aramani ma ale de b'a ɲɛdɔn ne asu ka ɲi n ma ɲi ala ne asu ka jugu n ye mɔgɔ fagala ye n kɛra diɲɛ fɛn fɛn ye ala de ɲɛ b'a la donc nin bɛɛ bɛ f'i ma fɛn bɛɛ bɛ fɔ ma mais diɲɛ kɔnɔ adamaden ka kun i yɛrɛ la n bɛ barika bila n fa ye nin yɔrɔ in na kɔdaw lagare laban lagare jawo ye den ni tasira den n b'a fɔ nin yɔrɔ in na fo kiyama bara a ye n lamɔ ka n kunkolo sigi n kan da la ka maîtrise kɛ n na parce que n'i ye tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ni maîtrise t'i la dɔrɔn anw jeliw b'a fɔ i bɛ kɛ fadenw sago ye parce que n'i kunkolo t'i kan da la fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu kun cɔri nɔ bɛɛ tɛ tɔgɔtigiya kun dɛ non bɛɛ tɛ tɔgɔtigiya kun asu i ka nin ma nɔgɔn dawula ma nɔgɔn parce que n'ale nana dɔrɔn a ma nɔgɔn donc pour que ka kuma pour être bref n b'a f'i ɲɛna ne ka ɲani n ye diɲɛlatigɛ koko kɛ n b'a fɛ ala de kana n'a tiɲɛ ye don dɔ la parce que c'est comme si ne ye sopassement kɛ n ye koko k'a la a bɛ ka yɛlɛ donc ne tɛ se ka don a la tile kelen k'o ci cɔri nɔ o sɛgɛn ka bon n tɛ se ka o kɛ quoi n bɛ nin yɔrɔ fɔ faniw ye de dɔrɔn u k'a faamu asu tɛ kuma u bɛ nin bɛ fɔ asu ma mun asu ta kɛ ta parce que dɔw bɛ se ka histoire dɔw mais depuis u b'a dɔn ce qui s'est passé mais ce n'est pas à moi ne kana n sigi k'o fɔ n b'a f'u ɲɛna ko hakɛ to aw ka jelimuso bɛ jɔ a juru de la parce que denkɛ 2 b'an bolo ani mamu ka kan hakɛ to wa d'accord Asu merci beaucoup vraiment Asu donc hali bi maliyɛnw an bɛna tɛmɛ di ɲininkali tɔ ye sabula Asu c'est à dire que ɲininkaliw ka ca mais en réalité parce qu'il faut que an k'i ni artiste danfara dɔn kosɛbɛ i ye mun fɔ i ko k'i ti o limite tɛmɛ o limite an b'o yɔrɔ respecter parce que i ye mun fɔ o ye kumaba de ye mɔgɔba yɛrɛ bɛ kuma tali au moins k'a lajɛ bonya mun bɛ i yɔrɔ ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma i kana taa don u gasi la mais anw fana kuma dɔ la an fana diyagoyalen don i yɛrɛ ka fanu u bɛ mun ɲini ka se ka o ɲɛ f'i ye a bɛ kɛ sababu i yɛrɛ bɛ bɔ a kalama a bɛ kɛ sababu i yɛrɛ kan ka dɔn i kan k'i comporter cogo jumɛn envers tes fans donc an bɛ o foli lase i ma kosɛbɛ mais maintenant kuma bɛ yɔrɔ mun na o ye Asu ni artiste tɔ an b'a ye i ni Mariam Ba ka di kosɛbɛ Mariam Ba bi na tɔgɔ b'a yɛrɛ la aujourd'hui a fana b'a ka don na bi an y'a ye i n'a ka di kosɛbɛ i n'a ka di kosɛbɛ yɛrɛ maintenant o diyaɲɛ sɔrɔla cogo di i ni Mariam Ba fana ye ɲɔgɔn cɛ fan jumɛn fɛ fo ka taa awɔ mais ɲininkaliw don fo ka taa c'est à dire que teriyaw bɔ a kɔnɔ fo ka taa kɛ a bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ hali kɔsa in na Babani ka anniversaire don su ne kun ɲɛ b'aw la yen a kun bɛ dɔnkili la f'a bɛ ka a didi ɲɔgɔn ma a bɛ ka ballon passer voilà donc maintenant n bɛ fɛ ka mun dɔ fɔlɔ yan'an ka taa ɲininkali fɔn kɔnɔ i ni Mariam Ba ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla sira jumɛn kan ok cɔri nɔ i ka ɲininkali fana diyara n ye diɲɛlatigɛ ko bɛ n'a tɛmɛ sira de don ne ni Mariam Ba ma ɲɔgɔn dɔn sira jugu kan n'an taara ka ɲɛ yɛrɛ balimaya bɛ ne ni Mariam Ba cɛ après ça Mariam Ba y'a ka denmisɛnniya kɛ ɲɛna n ye n dɔgɔnin min ka kuma fɔ yan sisan n ka minɛn se sɔgɔmada in na o ye n ba ka lakare de Bitu Jabate ale tɛ jeliya kojugu ale fana b'a ka bureau de kɔnɔ donc depuis o fana fitinin o ni Mariam Ba tun bɛ kulonkɛ kɛ ne yɛrɛ kun ɲinɛna dɔ la ale de ne rappelé a ko Asu i hakili tɛ Mariam Ba la a tun tɛ dɔnkili da ba ye ba bɛ guitare fɔ an fa ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ to ka taa an fɛ yen bon o y'o côté ye mais n ye Mariam Ba ye a mɛnna mais ni Mariam Ba ka diya a ma fɔlɔ diya kan n bɔra k'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ min ka di min ye o y'o fɔ parce que ne ye sans réponse de ye parce que jɔn jɔn n'i dalen b'i dusukun na i dalen bɛ i y'i ka ko kɛta la hali n'i nenna ala bɛ tiɲɛ bange don dɔ la parce que n bɔra ka excuse demander a fɛ a kuma cayara n ma kojugu kɛ parce que n bilala la ka excuse demander jɔn fɛ Mariam Ba fɛ parce que n bilala Mariam Ba la hinɛ ni makari kama ka bila la n bilala la parce que n kuma ni n y'a ye n tɛ kuma fɛ n'a nana Afrique sufɛ dɔ ka n ka chaise ɲɛsinnen to donc o kɛra n bɛ n ka chaise tourner donc fɔlɔ i ni Mariam Ba tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a tun tɛ ne dɔn yɛrɛ ni n ko a tɛ n dɔn parce que an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na o n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ mais n bilala la parce que n tun bɛ ka mɔgɔ de défense ta i ma faamuya ne b'a dɔn ne Asu ni ne ni n filan na jɔ i tun bɛ ka mɔgɔ de défense ta n bɛ ka mɔgɔ de défense ta cɔri nɔ n b'o yɔrɔ décortiquer moi personnellement ni ne na jɔ sisan ne ni n filan ko n bɛ ka kuma min fɔ ko n k'a jɛlen fɔ
ne b'a dɔn n b'a fɔ a tigi ye a tɛ n farimasi jɛ n kan mais plateau de sanfɛ ka na mɔgɔ tɔgɔ fɔ walima k'a fɔ ko n bɛ don fana la ko b'o fana décortiquer ala t'o fɛ n'i ye ɲuman kɛ i b'i da de don dɔ bɛ na mais n ye yafa deli marama fɛ n y'a deli a fɛ ala yɛrɛ de kama parce que n y'a kɛ publiquement mun na n ye kojugu de caman k'a la i ye kojugu caman k'a la ne ye kojugu caman wɛrɛ k'a la ni ne kun y'a ye k'a ye hɛrɛ sɔrɔ ko dɔ la dɔrɔn fo ne ka ko dɔ créer ka hɛrɛ lase mɔgɔ wɛrɛ ma sinon ne kunkolo tun tɛ lafiya yɛrɛ de n b'a wele téléphone na k'a fɔ i ma fɛngɛ di micro di n ka mɔgɔ dɔ ma mais a bɛ n jaabi kumakan ɲuman na donc an y'an to de la Africa Show dɔ fɛ Maramba nana ne jɔlen sɔrɔ k'an ka photo ta k'a ka photo ta donc a ko grand sœur an ka photo ta ne yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ ne kɛrɛfɛ olu bolila parce que u siranna u hakili la ne bɛna fɔ n ko ta ka bɔ n kɔrɔ n ta parce que u b'a dɔn ne tɛ se musala la ne tɛ ko min na dɔrɔn ne t'a la donc o donni kama le fait que a yɛrɛ nana jɔ misi donna n na quoi n bɛ nin bɛɛ k'a la ko ka go n ye n t'a considérer a nana nin k'an ka photo ta ce jour là ne ye n jɔ an ye photo ta simplement donc o photo de bilala Facebook kan a nana ni problème caman ye moi je vais être bref parce que d'accord ça me plaît pas ka mɔgɔ wɛrɛ ka sujet débattre hali an taara RHM na n ye nin kuma kelen de f'u ye n t'a fɛ ka ko caman kɛ mais komi i ye n ɲininka ko kɛra cogo min na dɔrɔn ko fɔ n'i ma dɔɔni fitinin fɔ parce que anw ta ye i kumana i bɛ sa i ma kuma i bɛ sa o tɛ min na i b'a essayer k'i expliquer dɔɔni fitinin vraiment faiblesse tɛ siranya tɛ foyi tɛ ne yɛrɛ tɛ da ka miir'o la d'accord très bien donc ani ye photo ta u ye photo publier Facebook sanfɛ dɔrɔn paf ne ye kɛlɛ sɔrɔ donc depuis o de kɛra Maramba des fois a bɛ n wele a bɛ n fo n'an ye ɲɔgɔn bɛɛ a b'o kɛ bɛɛ la a yɛrɛ ka kuma la n'a ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn ye n'a kɔrɔ don a b'a fɔ k'aw ka photo ta ne ni Maramba bɛ photo ta an bɛ snap ni fɛnw kɛ ayiwa cɔrɔnɔ ala sagi sago gɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔla ni sababu de fɛ voilà mais an ka gɛrɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ parce que a kɛ fana man ɲi jɔn bɛ diɲɛ koko la i ka siran hakɛ ɲɛ wallahi hakɛ man ɲi dɛ cɔrɔnɔ ça c'est vrai parce que jagɛlɛya yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ka hakɛ bɔli bɔ ka k'i yɛrɛ kan n'i b'a dɔn i tɛna n'a kɛ o wallahi billahi donc hakɛ yɛrɛ de ɲɛsiranya kama le fait que n bagara ma ka to k'a lagoya k'a ka ko goya ta k'a bila n dusukun na a ma foyi kɛ n na ala ma ɲi kira ma ɲi n'a ma deli hali ka ɲɔgɔn ye a ma neni a ma kɔrɔfɔ a ma suntun bilala ala kama donc o de kama n ye excuse demander a fɛ jama la mais le fait que n ye exprimer a kɛra mɔgɔ dɔw bolo kojugu ye u y'a prendre du mal or que ne y'a kɛ n yɛrɛ de kama personnellement ani ala kama ka bɔ hakɛ kɔnɔ parce que hakɛ de bɛ se barika la ni diɲɛ bɛ y'i kanu k'i bɛ se ko la ko fanga b'i la e de ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛ i kɔlɔsi hakɛ la sinon a b'i kɛ mɔgɔnin ye hakɛ de bɛ mɔgɔba kɛ mɔgɔnin ye c'est vrai non vraiment i ka kɔrɔfɔ ni ɲɛna Asu Ɲame ni waati in na vraiment maliyɛnw bɛ k'i lajɛ hali bi nin kuma jɛra minnu bɛ fɛ ka nin dɔn hakili la u ye faamuyali sɔrɔ a la mais i ni Mariam Baka nin fɛn ye i n'a ye ɲɔgɔn dɔn ça fait combien de temps yarɔ a mɛnna dɔɔni ça fait combien de temps 3 ans 4 ans bon ne ni Mariam Baka ka ɲɔgɔn dɔn si ça fait 3 ans maintenant ça fait 3 ans an bɛ ɲɔgɔn dɔn d'accord o faamuyara donc maintenant entre temps n y'a ye i ni Babani fana ka di i ni Babani Kone ka di bi na Babani ka ko la j'ai remarqué a ti ɲɛ f'a k'i wele a kɛnɛ kan an da bɛna s'o ma mais yan'an da ka s'o ma entre temps Asu Ɲame e de b'an kɛrɛfɛ bi i kan ka di maaw ye i ka morceau fɔlɔ i hakili b'a la i ka morceau fɔlɔ min y'i lancé k'i bila diɲɛ kɔnɔ tan fo bɛɛ girinna ko Asu Ɲame de natɔ filɛ nin i hakili b'o morceau la ne ka morceau fɔlɔ n'i ko n ka morceau fɔlɔ c'est vague parce que n ye morceau fɔlɔ dɔ kɛ a diyara mɔgɔw ye mais n ye morceau min kɛ n ye dawula k'a la o de ye dankɔrɔba ye dankɔrɔba parce que n ka faniw b'a fɔ kuma caman ko n ka fɛn dɔw expliquer mais bon ce n'est pas la peine mais dankɔrɔba in dun i bɛ se ka a fɔ wa awɔ n bɛ se ka dankɔrɔba fɔ k'a da dɔnkili de la ou bien n ka explication de ouais bon a da dɔnkili la an bɛ tila k'i ɲininka kɔrɔ la parce que pourquoi dankɔrɔba parce que on a remarqué i ka dɔnkili caman bɛ yen sensiw b'a la j'ai remarqué ça dankɔrɔba ani i ka dɔnkili dɔ fana bɛ yen don dɔ la ne ye n yɛrɛ Babani ye a bɛ ka a dɔnkili fana da ko k'u cɔngɔ k'u sanpa ne y'a video lajɛ ne bɛ ɲini kana sa yɛlɛ fɛ
bon ne yɛrɛ se mun de jun ka dongili a tigi b'a la ko ka congo donc ko ne y'a su ɲa min donc ka congo ka joni congo an bɛna tila ka so fana ma rapidement donc maintenant i ka dɔnkɔrɔba i bɛ se ka i kan fulo la ɲɛ wa problème foyi t'a la dangɔrɔba baro sigira bɛɛ tɛ se ko kuma mɛn bali de ye dangɔrɔba ye ni ne ko dankɔrɔba k'an tɛ sanuba tigi ma ni ne ko dankɔrɔba k'an tɛ wariba tigi ma a bɛɛ bɛ fɔ maa min ma laban mɛn bɛɛ bɛ fɔ maa min ma laban kun o de ye dankɔrɔba ye kɔɲɔ ka bɔ kɔɲɔmuso b'a bɔ wa n filɛ wa n filɛ. mais pourquoi dankɔrɔba i ye dongili da mun na. Cɔrɔnɔ ne ka vie kɔnɔna na ne ye ko caman de traversé moi personnellement ne ka dɔnkiliw ne yɛrɛ de bɛ miiri ni n ye effort min fourni kuma dɔw la n bɛ o garder. i b'o garder. a bɛ n bila n bɛ inspirer o ye ne ka inspiration fɔlɔ ye inspiration filanan ne b'a lajɛ ni ne taara tobukɛyɔrɔ la sisan dɔ bɛ dɔnkili dɔ da o la i bɛ mɔgɔw ka taga fa ye. kosɛbɛ. est-ce que tu vois donc n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ moderne na ka na ni dɔnkili ta après Cheche Dramé. après Cheche Dramé. ne moderne ne ka génération u bɛ yafa n ma Mama Dɔgɔya bɛɛ ka yafa n ma parce que gasi sɔrɔ man go mais ka moderne kɛ ka dawula k'a la ni Cheche ka kɛrɛnda murunin bɔra yen ne ka dankɔrɔba de nana. donc alhamdulilayi n y'a kɛ n yɛrɛ ka idéw ani ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ dɔw bɛ terme dɔw fɔ i kunkolo kɛ tango ye surtout babani a waati la babani b'a fɔ an ka kun kɛ tango ye ne mago tɛ n kɔ kuma la donc n ye n sigi ka jateminɛ kɛ dɔw fana bɛ dɔnkili la u b'a fɔ ko dankɔrɔba de bɛ se ka ko bɛɛ kun a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mais ne ma n ta da ko kɛlɛ dɛ ne y'a da pour que ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ dɔrɔn kɔɲɔyɔrɔ la a bɛ da musow la ka di denbaw ye bɛɛ b'a fɔ ne de ye dankɔrɔba ye den côté yɛrɛ fana n bɛ wajuli kɛ. parce que a bɛ mɔgɔ caman bila a bɛɛ bɛ k'i la i b'a bɛɛ ko e de ye dankɔrɔba ye donc hali denmisɛnnin dɔw fana bɛ wuli n'a ye olu b'a bila u kunna jɔ ni ka kɛ na n tɛ kuma parce que e de ye dankɔrɔba ye donc ni dankɔrɔba da ni idée ninnu de la. d'accord donc o b'a jira dankɔrɔba idée nana nin de la a mana ka mɔgɔ si kɔrɔfɔ a mana ka fɛn fɛn mɔgɔ si ma d'accord donc o faamuyara maintenant Asu Ɲame hali bi an b'i fo. an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la jamana ye vraiment hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka artistes ye mɔgɔ bɛ Mali tɔgɔ se yɔrɔ jan ala ka si ni kɛnɛya d'i ma vraiment ala ka i mɛn an kɔrɔ i k'an ka jamanadenw nisɔndiya an baw na an furumusow n'an terimusow parce que an b'a ye i ka dɔnkili ka di mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ dɔn kɛ ne yɛrɛ bɛ dɔn k'a la kuma bɛɛ mais i ka dɔnkili dɔ bɛ yen o ka di ne yɛrɛ ni o ye kana dimi kana dimi in ka di sa mun y'a morceau yɛrɛ daminɛ k'a la dɔrɔn fo ne sigilen kunkolo bɛ munumunu a yɛrɛ ma hali da daba kama donc on b'a dɔn olu ye jarabi dɔnkiliw ye voilà donc an bɛna tila ka se o la komi ŋɔni fɔlɔ b'an kɛrɛfɛ an bɛna tila ka se o live la mais maintenant entre temps an y'a ye i kɔni bɛ ka don belebele labɛn ni o ye le 29 de ce mois de septembre de ce mois même mercredi prochain cɔrɔnɔ kana kɛ sa ko kalo wɛrɛ tɛ dɛ nin kalo yɛrɛ de don wa le 29 de ce mois mercredi dɔrɔn Allahu akbar mais o yɛrɛ sera ka ban aw tɛ taa ka kuma dɔw mɛn aw tulo la an ka kuma dɔw mɛn an tulo la aw tɛ taa ka taa fɛn dɔw ye aw famana ka fɛn min y'aw ɲɛ la parce que kuma dɔw la ne yɛrɛ bolo bana ye t'a o tɛ de souvent l'acte vaut mieux que parler moi ne kɔni fɛ kuma dɔw la l'acte vaut mieux que parler sani mɔgɔ ka kuma ka kɛta il faut des actes remarquables i ka actes de kɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ to archive la olu kusugu de ka di ne bɛ da ka inspirer olu de la parce que n'i y'a kɛ mercredi jeudi ɲɛ bɛ o b'a kalama diɲɛ bɛ bɔ ça c'est vrai o kɔni o don dɛ i ye yɔrɔnin dɔ fɔ n bɛ fɛ ka yɔrɔnin latɛmɛ dɔɔnin a ko Cheche ka kɛrɛ Namurunin kɔfɛ ale de ka dankɔrɔba ye fɛn ci kosɛbɛ Cheche ka kɛrɛ Namurunin kɔfɛ ala ma hinɛ an ka sama fura bɛɛ lajɛlen na mais hali kanadimi in fana filɛ jarabi musique fana filɛ a ka génération na elle a été la première personne k'a da ka clip kɛ Paris hali sini sɔgɔma n'i ye kanadimi labɔ a bɛ k'i ɲɛna ko clip kɛra kunungo a bɛ k'i kɔrɔ k'a kɛra kunun awɔ o de y'a to jarabi musique a y'a to yen tuguni ka na parce que ale bɛ i b'a dɔn n'ale bɛ jɔ public la ale bɛ jama de lajɛ denmisɛnninw bɛ girin ko minnu ni fɛn minnu na a b'a ka ko kɛ n'o de ye a b'a ka ko kɛ ten n'o fana bɔra yen
o ni ngara fana kɛnɛ fana sigira asu di bɛ se ka masakɛ yɛrɛ baro fa bɛ se ka diɲɛ ta k'a d'a ma o ni kuma daw la o kana mercredi le 29 le 29 awa saga bɛ boisson Giorno ko de bɛ le 29 mais mun bɛ i kɛmɛ ka mun labɛn jamanadenw ye a ma deli ka mun mais c'est ko min bɛ yen n bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ mɔgɔw ma taa a y'a lajɛ de ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ dɔrɔn i bɛ fama yeli ma dɛ i bɛ fama kuma lamɛnni ma n'i y'a mɛn den ni kuma man di plateau kan olu tɛ ne cogo ye nka an ka ɲɔgɔn sɔrɔ babima kɔnɔ Sumukura o tɛ wa kabako mais Asu sari i bɛna taa mun kɛ sa k'a kuma kɔrɔɲɛ dɔɔni quoi a kuma ni kɔrɔɲɛ dɔɔni parce que caman b'a fɔ n'an taara an bɛna kobaw kɛ i b'a dɔn ko ne yɛrɛ de sɔnnen don Giorno ya Giorno i b'a dɔn k'i bɛ se ka baara la walayi bilayi i kan ka féliciter quoi walayi bilayi i kan ka féliciter parce que ne b'a ye hali 4 heures du matin ni fɛn ninnu ni ko dɔ kɛra i b'i n'i ka micro ne yɛrɛ ye o da la dɔrɔn n'o kungolosɛgɛlaw b'a kɔfɛ ne ko Giorno bɛ siran e b'i ka sunɔgɔ tigɛ i ɲɛna 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures wa min na n bɛ ka nin f'i ɲɛna parce que i filɛ nɔfɛ de ko fo k'an ka sɛgɛrɛ de wale n tɛ se k'o kɛ o ni mɔgɔ kɔni k'i b'a fɛ de ka kabako ye ɲɛ la Grand Sumu e b'a fɛ de ka taa so i taatɔ so i ka sɔntɔri bɔtɔri baro kɛ sira la a bɛ vévéré dɔn vévéré de bɛ yen février min vévéré o y'a bannen don o kɔrɔ de k'a banna ayi o ye mot banna ye de vévéré n'a fɔra ko vévéré dɔrɔn i bɛ stock digi vévéré de bɛ yen kuma tɛ mɔgɔ o kɔrɔ k'a ye mun fɔ Giorno ka plateau kan k'a taara a y'a kɛwale bɛɛ sabati o de bɛ yen a y'a kɛwale bɛɛ sabati donc Sumu don jɔn ni jɔn wele bɛ kɛnɛ kan Asu je sais que i kelen tɛna taa awɔ ne kelen tɛna taa Sumu don ne kɛlen don ka ci bila n limanaw ma n'i y'a mɛn ko jelidennin dɔrɔn i t'a sɔrɔ jelikɔrɔba dɔ b'a kɔfɛ o ye tiɲɛ ni Asu kɛlen don ka ci bila n'o ye ne yɛrɛ wolomamuso ye n'i ye kita dɔnkili labɔ ka Kaja Kuyatɛw sen bɔ a la Kaja Kuyatɛ o ye mɔmuso ye k'olu sen bɔ a la a ka génération na a bɛ dɔnkili da tiɲɛ don a bɛ dɔnkili da o ye Lamɛri Jabate ye n ye ci bila Lamɛri ma o ye wolomamuso ye n'o bɔra yen nɔ n ye ci bila Bayi Tunkara ma Bayi Tunkara o ye n kɔrɔmuso ye n'a jɛra depuis ni kunu fo bi kuma caman b'a fɔ ne Asu teri kura tɛ ne bolo denw de bɛ ne bolo ni min ye ne nɔfɛ k'a bɛ se ka kɛ kura i bɛ taa sɔrɔ o fa ni fa jɛra o b'o ba ni ba jɛra peut-être an kuma sera se ka ɲɔgɔn sira la tagama a bɛ se ka ko ye mais ne Asu bɛ marché ni n ka mɔgɔkɔrɔw de hali sinikɛnɛ n ye ci bila n dɔgɔnin yɛrɛ ma ka bɔ Paris hali ni ne m'ale wele a bɛ na parce que a yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ ni ni mɔgɔ jɛra dɔrɔn diɲɛlatigɛ la ni ne ka ko karisa ye ni ne ka d'a ye n'i y'o dɔn dɔrɔn aw tɛ kɛlɛ o peut-être fo n'i ɲɛ tugu min ka go a ye ne b'a kɛ ne de bɛ se ka k'a la o tɛ bɔ a la donc o bɛ se ka mɔgɔw se ɲɔgɔn ma parce que ni dɔ in fana ma sɔn aw bɛ ɲɔgɔn sama ça c'est vrai mais a kɛra dɔgɔnin min ye a ye n bonya ni ɲɛ kumu a b'a dɔn ko ɲɛ kumunen don ni nisɔndiyara a bɛ nisɔndiya ni n kasira a bɛ kasi ne ni nin bɛ kuma téléphone na comme si mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ vi ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ hali n'a bɛ Paris n b'a la wuli sunɔgɔ la n mago bɛ fɛn fɛn na a b'a kɛ n ye donc n b'a yɛrɛ fo nin yɔrɔnin na ko daminɛ man gɛlɛya labanko de ka gɛlɛn donc ale yɛrɛ fana bɔra Paris ka na n dɛmɛ n kungo la ale bɛ jouer n'o bɔra yen nɔ Dusuba Kuyate bɛ yen Dusuba Kuyate bɛ yen n'ale y'a daminɛ n yɛrɛ ka fɔ la kɔni depuis an bɛ selimafo kɛ Jakarta la an bɔra Jakarta la an ye mɔbilinin dɔ sɔrɔ an bɔra mɔbilinin na an ye belebeleba sɔrɔ an ye caman sɔrɔ après an tilala ka don avion kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a tɛ tɛmɛ nin kan donc n b'a fo nin yɔrɔnin na k'a Kuyate donc o b'a yira k'i n'a ye sɛgɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye min don o ye wasa kɛ a tɛ tɛmɛ nin kan donc ɲɛ b'a la fana an ba Babani fana wele min fɛ ale de ye marraine ye ale de ye marraine ye n kɛlen don ka ci bila n ka surprise ma i ka surprise ale ye surprise ye dɛ o ye jɔni ale bɛna sauter de ka bɔ wo kɔnɔ o ye jɔni ale ma ɲi dɛ o ye jɔni Asu tellement que Giorno fɔlen don Giorno hali ka taa baara kɛ tribunal la i ye Giorno ye ko kɛ o ye jɔni Giorno filɛ ka fɔ kɛ jouer n bɛ ka fɔ ko surprise a bɛna ɲininka ko ye jɔn ye donc i b'a fɛ mun ka tɔgɔ fɔ sa i ka nin minɛ quoi ni 15 heures ye mun sɔrɔ dɔrɔn o bɛ surprise ye o surprise et puis ale surprise ma ɲi 15 heures et puis a b'a fɔ mɔgɔw ka bɔ joona komi siratigɛ ni kow bɛ yen nɔ an bɛ mɔgɔw deli ka bɔ joona donc Asu i t'i ye ka caya i t'i ye ka kobaw kɛ ka caya donc o b'a yira Asu kɛmɛ ka nin labɛn vraiment a kanubaw ye awɔ à partir de quelle heure à partir de 15 heures a bɛ ban waati jumɛn ou bien ban waati t'a la bon a bɛ se ka ban 23 heures ninnu 23 heures waati ça dépend d'accord mais a kɔni tɛ se ka tɛmɛ minuit kan quoi parce que émission min don Africa Blue ka émission de don donc u ka sanction b'u bolo u b'a fɛ k'u ka heure respecter quoi a banna
asu ala kan do irana ne re chorno bita kene kan ne tiye sum ko Ya ka Rabbi, cha la nindo Kanan fasa chorno. bita de yere bi ngaba Me sen chorno bi ibi nyini ali ke chogo mna ibna tani nyini nga utante ne. Kana bala tibi kile. Parce chorno baka bara me chorno mna tani nyini nga. d'accord Je m'amuse. ok asu problème tala mais amina kla ka jemu kan be kun cheni sum dumande ibi ni kan fili nga yalo chasu ne yi ka so ne tari ka so asu amina so ko kuma indike o kofe fana ni mba baba ni fana fo yindo ka Awo iye ni baba ni nga yoro mi fo bini jabo la télé ala. d'accord Et au fait baba ni ngone baba ni kono fo yi. Sira do fe me se ga jate. d'accord Ntanti do sira do fe ma jate ntiri musulu. Parce que ala e jonda ma beke kungle na kili. Bon ne yɛrɛ asufilɛ moi personnellement ne b'a fɛ ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ ne fo ne ka dan kaburu kɔnɔ ne b'a fɛ ka acte dɔ k'i ye don o don min b'a to i bɛ sɔn ka ɲuman kɛ mɔgɔ wɛrɛ parce que i b'a dɔn n'i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ ye n'a y'a sara n'i ye juguman ye dɔrɔn i bɛ décourager donc babani ko ne ɲɛna ne ma de babani ko ne ɲɛni ma de cɔrɔ nɔ babani ɲɛna ne ma a ɲɛni ma cogo di parce que ne bɛ caraki fɛn fɛn na avion kɔnɔ tani ka segin na n bɛ se ka fɔ a ju bɔra sira la basali fu de kuma n'i bɛ voyage a bɛ to ka avion joli tigɛ ka d'i ma walima a bɛ to ka n'i sera yɔrɔ la a bɛ to ka so wariw san ye walima a bɛ to ka ɲɛ ma k'i ka dumuni wariw di ma ni président wa i tɛ jabɔ basi t'a la ok sisan ni n k'a ɲɛna ma mɔgɔ caman b'o kalama babani ye groupe dɔ sigi yan nɔ nouvelle montante bamakɔ jeli denmisɛnnin bɛɛ tun b'a la sans exception bɛɛ tun b'a la sans exception an bɛɛ tun b'a la d'accord donc a y'o sigi ka na concert organiser palais la parce que k'a delila ka taa droit d'auteur la k'u ko droit d'auteur carte t'a bolo k'a ko ma donc ale ka groupe mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogo jumɛn parce que à un moment donné babani tun ye contrat ɲini an ye an tun man ka to contrat la jusqu'à ce que a y'an bɛɛ wele ka tirage k'a ni ɲɔgɔn cɛ a kana fɔ k'a ye dɔ ta ka dɔ to donc a ye tirage kɛ ka numéro sɛbɛn ka zéro k'a la mɔgɔ minnu bɛ na numéro olu de tun bɛna taa contrat in na donc à ce moment a taara an ka papier ko ɲɛɲini daminɛ donc u y'a fɔ a ye ko droit d'auteur carte t'an si bolo elle a eu l'idée tout de suite a ye concert organisé a ye concert organisé maintenant concert bannen a y'o cassette ta ka taa n'o ye droit d'auteur la ka t'o déposer yen pour que u bɛ se ka droit d'auteur carte d'an bɛɛ ma ja o kɛ a m'a fɔ anw ye anw yɛrɛ t'a kalama bon au moment de kɔnɔna na ne ka fan dɔ bɛ yen n b'a fɔ yen nin yɔrɔnin na Fatimu Kamara a bɛ Paris a b'a tɔgɔ Mimi Jakite donc ale bɔra Paris ka na vacances la ne ka ko diyara ye a ko fo ne ka taa Paris ne ko yɛrɛ bɛna ko kɛ ne parce que ne taara États-Unis de Paris curiosité bɛ ne na donc ko n'i taara i bɛna hébergement ci ma n bɛ taa donc ale hébergement ci ne ma ne taara ko n bɛ taa n ka dossier monter ko k'u tɛ visa di ne ma ko fo ne ka na n droit d'auteur carte ne ko ma cassette bɔ cassette tɛ ne bolo ne kamana gana ne ko ko ne bɛ droit d'auteur carte bɔ min sisan mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ne ɲɛna ko ne ko babani ma aw bila ka cassette bɔ ko to cassette yira k'i bɛ se ka droit d'auteur carte sɔrɔ donc directement ne solila ka wuli a don o kɛra ne ɲɛna nkalon ye quoi ne taara o cassette tun bɛ ne tonton dɔ bolo n'o ye Ablo Keyita ye ne taara o fɛ yen a don ka taga n sigi o da la a ye cassette labɔ ka di ne ma ne taara n'a ye droit d'auteur la dɔrɔn u ye ne ka carte bɔ ka di ne ma o ma k'a dɔrɔn ye dɛ o la ne tɛ se ka ɲinɛ babani kɔ jaja carte bilala ye wari bɛ ka bila anw ɲɛ an to kalama donc u ye ne ka carte fana di ne ma ka tila ka wari bɔ k'o di ne ma tuguni tila k'i ka wari dɔ bɔ ka d'i ma non cɔrɔ ne tatɔ so ne kɔntan na ne yɛrɛ tatɔ de ko fɔ n bɛ san tɛ ɲinɛ babani kɔ i m'a faamuya donc mais o jɛkulu ko kɛra cogo di bon o jɛkulu ko alhamdulilayi bɛɛ bɛ k'i voler a ka u ka propre kama na bi i m'a faamuya bɛɛ bɛ ka i jija i yɛrɛ i m'a faamuya an bɛɛ ye clipbaw kɛ an ye contrat baw kɛ ayiwa an lakodɔnna alhamdulilayi mais jɛkulu cira bon jɛkulu ma ci jɛkulu bɛ yen jɛkulu bɛ yen alhamdulilayi d'accord mɔgɔ dɔw bɔra an na mais dɔw bɛ yen o kow n'a cogoyaw ye quoi d'accord donc en ce moment ne kɔni ne bɛ se ka ɲinɛ babani kɔ hali o dɔrɔn bɛ kama hali k'a da o dɔrɔn ma ne tɛ se ka ɲinɛ a kɔ walayi o donni kama ne kun ni bɛ Paris kan parce que ne taara visa demandé siɲɛ fɔlɔ la o ye ne jɛ ko fo ne ka na ni o carte in de ye donc carte dira ne ma dɔrɔn u y'a da ne tɛgɛ
corno a tɛ tɛmɛ o kan i m'a faamuya o b'a yira bɔnni kɛra sababu ɲuman ye a kɛra ma sababu ɲuman ye n ka dédicace fana wulila i b'a dɔn n'i tɛ famille artiste kɔnɔna na n'i kungo wuli a ma nɔgɔ ne somɔgɔw bɛ n dɛmɛ dɛ u bɛ n dɛmɛ n'u ka intellectuel idée ye bon souvent o tɛ marché anw ka côté la olu bɛ se ka ne dɛmɛ min na ni n bɛ concert la n kɔrɔkɛw dɔw bɛ t'i jɔ ka billet feere awɔ dɔw bɛ t'u jɔ ka billet feere ne ka dédicace kɛra Bamakɔ a kɔfɛ radio Gintan concert de kɛra Palais de la Culture la a kɔfɛ Palais m'a ɲɔgɔn fali kɛ tuguni oui a tɛ tɛmɛ o kan n b'a fɔ alhamdulilayi ne bɛ événement caman kɛ alhamdulilayi Bubani bɛ n dɛmɛ n ka o dédicace la n taara a fɛ yen ka taa f'a ɲɛna n ko ayiwa n b'a fɛ ka dédicace kɛ a ko i b'a fɛ ka dédicace kɛ n ko awɔ i ye jɔn ni jɔn ta n y'a bɛɛ fa ye kelen kelen o donni kama kow ka ca mais a m'a fɔ ne ye k'i ye karisa ta karisa man ne ou bien i ye karisa ta ne tɛ se k'i dɛmɛ a m'o f'i ye ayi ne yɛrɛ ma siran k'a f'a ye a ye n ɲininka dɔrɔn n ye n tilen a ye n y'a f'a ye n ye karisa ni karisa de ta Babani a ko k'i problème t'a la i mago bɛ mun ni mun na n ko Sono n ko i pare Sono da ka gɛlɛn parce que ala ka hinɛ Tom na ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen n b'a fɔ Tom ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ le ma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ale kun ye n ka manager ye n'ale de jɛra ka dédicace ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ko i b'a dɔn a kun dépense ka ca ale bɛ ka ne dɛmɛ donc ne taara fɔ Babani ye n ko Sono Babani ye Sono ta ka di ne ma ka tila tuguni a yɛrɛ ka taa n ka dédicace kɛ donc a ka nin ko fila in sumani bɛ ne si ma ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ ne ye ne m'a fɔ n'i y'a la tiɲɛ dɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ ɲuman k'i ye a b'i kunna da k'a b'i la gosi c'est vrai bon n'a sɔrɔ yɔrɔ ma dɔrɔn adamaden diya ye fɛn fɛn o y'i k'a bonya bon adamaden n'i ko k'i b'a dɔgɔya k'i b'a la gosi dɔrɔn a bɛ ban ça c'est vrai n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye ko hali i teri i bɛ to k'a la gosi i bɛ to k'a nɛni chaque fois a tɛ foyi f'i ye il faut faire vachement attention i kan k'o teri to yen parce que mɔgɔ mɔgɔ tɛ dimi kɔrɔ teriya la cɔrɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ko i ka ko bɛɛ la ko ala man kisi la don min na n'a wulili kama ala de bɛ far'i kan sinon i tɔ to diɲɛ kɔnɔ o ye ne ka remarque ye hali ne ka baarakɛla ni ne b'i nɛni kojugu n'i tɛ to k'a dimi ne b'i bila Babani kɔni ne Babani ka kuma ne tɛ se ka foyi fɔ donc o b'a yira i tɛ se ka fɛn vraiment Babani y'i dɛmɛ kosɛbɛ Babani ye ne dɛmɛ kosɛbɛ et puis a bɛ n conseiller kojugu a bɛ n conseiller kojugu walayi ok mais maintenant bon ne ka ko ɲɛɲini na hali bi ne ka ko ɲɛɲini na parce que ne bɛ kow sɔgɔbɛ de k'a ɲɛɲini kana nin fɔ ne kalifa ye n b'a ɲɛɲini de kosɛbɛ walasa ko c'est à dire que ko ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na quoi i bɛ se ka faamuyali di ka ɲɛ i yɛrɛ kanubɔw ma ne ka ko ɲɛɲini na n y'a mɛn fana ko an ka Mali artiste denmisɛnnin dɔ fana bɛ yen ni o ye Bigini Bagaga i b'a dɔn wa ɔ kiri Bigini kun ka di kosɛbɛ kosɛbɛ mais hali bi o diyaɲɛ bɛ cogo di Cerno an bolila san ka bɔ départ la an sera arrivé la i tilala ka ne sama ka na ne départ la Cerno n bɛ min f'i ɲɛna o yɔrɔnin na ne y'u de fɛ yen ko ne natɔ ne kɔrɔkɛw bɛ kangari de tigɛ ne ye parce que u bɛ ne dɔn u b'a dɔn dusukolo min bɛ na ni ne ye sira ta a tɛ ne kunna ko n bɛ siran ko mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ non olu tɛ ne ka calcul la parce que ne moi personnellement a bɛ ne kunna ne bɛ fiɲɛ min sama mɔgɔ tɛ se k'o jɔ est-ce que tu vois ne bɛ n da ka sunɔgɔ ni ala ma dimi bila ne farisogo min na mɔgɔ tɛ se k'a bila a la donc ne tɛ siran n jugu ɲɛ n tɛ siran mɔgɔ ɲɔgɔn ye min ko k'a bɛ n dɔgɔya n tɛ siran o ɲɛ mais n bɛ maloya n bɛ siran fana parce que n'i ko k'i tɛ siran i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ siran mɔgɔ kan ka siran i fa ɲɛ i kan ka siran i ba ɲɛ i kan ka siran i fa ɲɔgɔn ye i kan ka siran i ba ɲɔgɔn ye i kan ka siran i kɔrɔ ɲɛ i kan ka siran i bonyabaga ɲɛ n'olu ko t'o bɔra la ne tɛ foyi ne somɔgɔw bɛ ne jugo dɔn u b'a dɔn ni ne ko ne bɛ kuma dɔw fɔ dɔrɔn ça va mal tourner donc kangari de dalen don ne n kɔrɔkɛw fɛ ko ni sera plateau kan k'u kana kuma mɛn da quoi u kana kuma min da kuma donc e b'a fɛ ka ne di ayi bon ɲininkali dɔrɔn don i b'a fɛ k'an d'u ma ayi non jamais ayi n tɛ fɛ k'i d'u ma tubabu yɛrɛ sigilen bɛ Faransi nin wagati n'o ye Fuseni Jabate ale kɔni bɛ ka n suit sisan bon n'o don a banna i bɛ t'a sɔrɔ hali ni n surunyana kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a sigilen ye ça va pas donc kɔrɔmuso fana bɛ woroki a dama ale ka kumaw ma kalan ale tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ mais ale bɛ kuma i fɛ dɔɔni dɔɔni mais a bɛ don mɔgɔ la donc n tɛna se ka kuma o yɔrɔ la an ka tɛmɛ olu kan ni ala ye min kɛ a y'a kɛ a bɛɛ faralen bɛ ala la a bɛɛ laban bɛ Alahu Taala bolo wa a bɛɛ kɛra ala ɲɛna jɔn dogo ni bange d'accord Asu ɲa min maintenant ne da kuma kana soko la i nana an nana a yɛrɛ artiste entre vous maintenant i ka so ka ɲi so ɲuman kɔni b'i bolo ne yɛrɛ ka ɲɛɲina k'i yɛrɛ de y'a jɔ dɔw ko maa wɛrɛ de y'i dɛmɛ k'a jɔ ɔ Asu so in kɔni so dagabana kɔni b'i bolo
ka artiste ye tan denmisɛnniya la hali ma san 20 sɔrɔ carrière sɔrɔ i yɛrɛ halala so b'i bolo o mobile belebeleba dɔ fana b'i bolo climatiseur duman b'a kɔnɔ awɔ i yɛrɛ b'a boli ka ɲɛ i b'i ka bazin don ka parfum ni wusulan kasa dumanw fɛ i la donc maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan so in i ye so in dilan cogo di i ka dalilu ye mun so in nana cogo jumɛn a sɔrɔ i ka baarakɛ wari fɛ yan cɔrɔdɔ i bɛ ka se yɔrɔ ma sa i bɛ ka se kiri ani woyo de o ma de don dɛ an bɛ taa de o bari ne ka so in tɔgɔ de ko kiri ani woyo depuis don min na a déclaré la depuis so min kɛra k'a bɛ sen na ni asu ma lafiya fo bi e ma lafiya ayi mun i ma lafiya lafiya dɔɔni tun bɛ n bolo mais depuis so in ne taara a kɔnɔ fo bi e ma lafiya o kuma wala ka t'i ɲini ni ma lafiya dumuni duman bɛ n bolo ka taa ɲini somaw fɛ yan komi k'i ma lafiya o mais o y'a la nafila de parce que ne yɛrɛ asu filɛ sisan i taalen sunɔgɔ la i bɛ to ka sogo somaw tɛ a la nafila de dɛ ne asu filɛ sisan ne bɛ yɔrɔnin min na sisan ne ye min faamu ni ne somi n'i jɔlen na dɔrɔn i mana démonstration sugu dɔw kɛ ne ɲɛna dɔrɔn n'i m'i ka démonstration contrôler i bɛ ko sugu dɔ kɛ dɔrɔn ne bɛ boli parce que ɲɔgɔn dun de bɔlen don sisan ɲɔgɔn dun a b'a fɛ ka kɛ k'i minɛ k'i dun i jɔlen o tile de bɛ ka na donc i b'a dɔn ne filɛ ne bɛ siran mɔgɔ ɲɛ naturellement ne la mɔna ten tɔ de école so kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko n ka jugu dɔw b'a fɔ ko n yadalen o tɛ n ka éducation cogo de don i m'a faamuya i da magara kiri ni woyo la ne ka soko n bɛ ala fo k'a barikada n y'o de fɔ ɲamakala nana diɲɛ kɔnɔ ala ye dɔ d'i ma min kɛra i ka babaliba ye o ma fɔlɔ ne na jeli musokɔrɔba fɛn fɛn tɛmɛna ala ye jatigi dɔ d'u ma min bɛ u tɛmɛ u fadenw na ne asu tun bɛ wari sɔrɔ n kɛra n ka dawulaw kɔnɔ n ye fɛnw sɔrɔ n ye sanu sɔrɔ mais n'i ye sanu sɔrɔ ka wari sɔrɔ n'i ma hakili ɲuman sɔrɔ dɔrɔn sanu ni wari bɛ kɛ fu ye o ye tiɲɛ i b'a faamuya donc ala nana kɛ ni wolomamuso ani min ye n dɛmɛ ka so jɔ n b'a fɔ a ye n dɛmɛ n'o ye asu sangare ye jelimaji den ni awa jabate den ani selete kanute den filani fila den ani tati den ani lamɛri den donc asu sangare de y'i dɛmɛ ka so jɔ a ye n dɛmɛ a fɔ mun parce que kabila ka bon ni anw ka enfance la an fa tun tɛ sɔn an ka taa vacances la donc an caman tun don man di ɲɔgɔn na kabila ka bon ne ni asu ye balimama ye an b'a dɔn a ye balimama ye mais an tun ma gɛrɛ donc asu sangare mamuso ani ne fana ba woloba asu sangare ba woloba ni ne fana ba woloba olu ye kɔrɔ dɔgɔdenw de ye donc ala nana kɛ an nana gɛrɛ ɲɔgɔn na a ko ne ma don la a ko cousin est ce que terrain b'e bolo ne ko terrain tɛ ne bolo parce que n ka gawulɔkɛ dɔ bɛ yen o tɔgɔ gawulɔ makan dɔ la o de y'an to baro la ko sɛgɛnɛ den e ye ne dɛmɛ ka n ka so jɔ terrain tɛ e yɛrɛ bolo ne ko n k'a bɛ ala bolo donc o baro kɛra a ɲɛna a ko ne ko ne b'i deli a y'a lajɛ aw ka wagati tuma de b'a la an b'a fɛ ne ko n'i ye ne hakilina kɛ asu wari duma dabila parce que ne bɛ i bɛ taa sagiba ni samarabaw san parfum i b'i ka wari lacɛn to i ka wari mara i k'i jija i ka terrain san i ka so dɔ jɔ ne ko a ma n ko n ko jatigi dɔ b'o ni mɔgɔ la ko asu bɛɛ t'o chance sɔrɔ koyi ka so ban ne n'a tile d'i ma i jija ne ko a ma n ko n y'a mɛn mais ne ye n yɛrɛ la ɲinɛ ale ma ɲinɛ finalement a ye n ɲininka ko compte bɛ n bolo n ko ayi a donni kama carte d'identité tun tɛ n bolo a ye na wuli tile kelen a ko asu ta carte d'identité ta an ka taa compte dayɛlɛ parce que a wagati la a tun bɛ warimugu ye n bolo n b'a lacɛn donc an taara compte dayɛlɛ ni ne bɔra sumuŋɛyɔrɔ a bɛ ne ka fɔlikɛla dɔ ka numéro ta a b'o wele n'olu y'a fa ye ko wari sɔrɔla dɔrɔn a bɛ ne wele a b'a fɔ asu kana kulonkɛ i yɛrɛ la taa i ka wari déposer banque la donc jusqu'à ce que ne ka banque wari nana caya a ko asu sisan kɔni n ka danaya b'i kan n y'a ye i yɛrɛ sera ka dɔ kɛ donc ne b'i dɛmɛ ayiwa kiri ni wɔyɔ daminɛtɔ filɛ ne ka so jɔra alhamdulilayi m'an jɔ tele la ko jatigi ka si man jan jatigi ma dɔgɔyama tɛ m'an jɔ mɔgɔ la ko n bɛ ka so jɔ ma waso n'a ye m'a fɔ mɔgɔ ye m'an jɔ micro la k'a fɔ ne bɛ ka so de jɔ n bɛ ka so jɔ n'a banna aw bɛ n'a ye non tellement que ne yɛrɛ bɛ siran adamaden ye ne asuma sɔn o ma donc ala nana kɛ a ye n dɛmɛ fo ka n dɛmɛ ale yɛrɛ ye kow k'a la o ye ne dabali ban
ay mun kala parce que ne fɛ a bɛna jɔ dɔrɔn étage do ne taara bali ka sɔrɔ n ka plan na ko ka sous-sol k'a la ko ye n ka salle de répétition ye sous-sol a tilala tugun ko ka studio kɛ sanfɛ ko n kana taa studio la ko n ka n ka enregistrement kɛ n yɛrɛ ka so donc olu balila na kojugu ne ka so jɔcogo a natɔ filɛ ala ni diɲɛ jatigi ɲuman bɛɛ barika parce que n'i y'a ye Asu ye ne dɛmɛ olu de bere wari di ne ma min ye n dɛmɛ sanu na min ye n dɛmɛ wari la a bɛɛ ye fɛn dɔ de ye min bɛ se ka hadamaden bila ɲɛ donc c'est comme si n'i y'a faamu Asu de kɛra sababu ye k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka wari ale de kɛra sababu ye ka sojo don n kunkolo kɔnɔ parce que n ka hakilina tun tɛ e b'a dɔn ni wari b'i bolo fiɲɛ bɛ k'i nun na n'i y'a sɔrɔ i b'a fɔ k'i bɛ taa saki dɔ san 100 i b'a fɔ k'i bɛ taa parfum san i b'a fɔ k'i bɛ taa kow kɛ i bɛ taa fini san nin bɛɛ ye fu de ye hali n'i taara don sanu na anw filɛ anw ye jeliw ye ɲamakalakan tɛ ko ɲamakala yɛrɛ fɛ i ka sanu ni ka teli i bɛ taa san i b'a bɔ k'a di dɔ ma i b'a faamuya économie kɛ man di quoi donc Asu elle m'a beaucoup aidé Asu Sangare a ye n dɛmɛ ka hakili ɲuman diyan jusqu'à ce que so jɔna ka ban so balila ka ye donc Babani nana n kɔrɔ de don ça m'a fait énormément plaisir a nana an ka so kana visiter Arandina an y'an ka vidéo kɛ a vidéo kɛlen a kɛra problème ye fo bi a kɛra mun problème ye a kɛra problème parce que mais so jɔlen tɛ hɛrɛ ya o kɛ mun problème ayi mais a kɛra problème ye min na parce que a bilalen u ko ko n ye n waso tout ça là a k'i waso u tilala tuguni u bɛ n nɛni u bɛ diɲɛlatigɛ kuma bɛ fɔ mais moi personnellement ne bɛ yɔrɔnin min na sisan ne y'o f'i ye n ko nɛni kɛra donc nɛni kɛra i bolo yɛlɛ comédie mais comédie de don sa o a kɛra comédie ye donc ça me dérange pas sisan kuma ni fɛnw fɔra u y'a caya dɔw ko ko n bɛ hakɛto ɲini kɛ président denkɛ fɛ nin yɔrɔnin na dɔw ko ko Karim de ye so jɔ ka di ne ma Karim Keita dɔw ko ko n ta tɛ ko n tonton dɔ bɛ Amérique ko de o waati tun y'a sɔrɔ i ni Karim ka di kosɛbɛ ya kaba ala kan da ne ni Karim ma deli ka sigi daga ɲɔgɔn ye kaba ala kan ni Azu la o ma deli ka kɛ na mɔgɔ y'o fɔ mɔgɔ ma mun y'o k'o fɔ n y'a fa awɔ ko ko escalier min bɛ kɔfɛ ko Karim do dilan ko walasa n'a awɔ ko n'a bɛ don kɔfɛ sufɛ k'a bɛ don yen fɛ ko ni Karim ko ni Karim bɛ kɔfɛ sa awɔ ko maa kana ye quoi kaba ala kan da ne ni Karim ɲɛsɛ ma deli ka kɛ naani ye ni Karim yɛrɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tulo bɛ ne kumakan na sisan kaba ala kan da ma deli ka ye ɲɛ la an ka n jɔ ta ne ma ye siɲɛ kelen taar'u ka ɲɛnajɛ la palais la a tun bɛ salle kɔnɔ a fɔra n ye mais maa ye a b'a la peut-être ale ye ne artiste ya ko minnu fɛ mais ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ko ye so jɔ ka diya u ye diɲɛ version bɛɛ fɔ n ma mais a bɛ kɛ ala ta ye i m'a faamuya ka don so kɔnɔ a ma fɔlɔ ne na ka don so ɲuman kɔnɔ a ma fɔlɔ ne na donc dépôt de kɛra ni ne Asu ye mobili ɲuman sɔrɔ n'a yɛrɛ o bɛ n nɛni ni ye dɔnkili bɔ o bɛ n nɛni n ka morceau yɛrɛ hali n'i y'a bila YouTube kan i bɛ taa sɔrɔ e b'a ye sisan su in na i bɛ taa sɔrɔ sisan an k'a kɛ a bɛ 5000 et quelque la su in na i b'a ye dɛ YouTube sanfɛ yan dugu ka jɛ i bɛ taa sɔrɔ u y'a diminuer ou bien u bɛ n ka morceau yɛrɛ ta ka bɔ YouTube sanfɛ fo mɔgɔw bɛ n signaler hali an filɛ yɔrɔ min na bon ne tɛ bɔ ka vidéo kɛ ka i sigi ko faniw ye n ka vidéo ta dɛ ou bien u y'a ta ka bɔ nin kan parce que nin bɛɛ ye fu de ye o mɔgɔ min y'a ta ka bɔ yen ala de y'a tigi ye Asu bi vraiment i bɛ ka kuma koyi maliyɛnw de tulo b'i la bi kuma na dɛ mais parce que n'u y'a ta ka bɔ yen ni ala m'a ta ka bɔ yen e y'a ta ka bɔ yen déjà a bɔra a bɛ dɔ kun dɔ sigili i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ sababuya kɛ mɔgɔ 200 b'a lamɛn o fɔ vrai ou faux donc ne limana ne don ka diɲɛ ko bɛɛ la pour moi ne Asu yɛrɛ bolo i bɛ juguya fura dɔn juguya ye bana juguba de mais juguya fura ye fɛn min i b'a dɔn ka da ala la juguya fura tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ i ka da ala la parce que i b'a bila i kunkolo la min bɛ k'i juguya i bɛ fiɲɛ min sama ne ta to ye o min bɛ k'i juguya a bɛ se ka kɛ à distance mais a tɛ se ka gɛrɛ i la a b'i dogo de o b'a jira k'a fɔ Asu bɛ ka juguya kosɛbɛ Cɔrɔnɔ i tɛ sabali u kana n'i tasi ni awɔ parce que juguya yɛrɛ a mana se degré dɔ ma a bɛ kɛ hasidiya ye bon bana o bana ka jugu diɲɛ kɔnɔ hasidiya ka jugu diɲɛ bana bɛɛ yɔrɔ n'i taara hasidi fɛ yen n'i ko a ma sisan ko ala ka nɔgɔya k'a yɛrɛ b'a fɔ ko kuma ko mun bɛ ne na ale yɛrɛ t'a dɔn k'a sɔrɔ bana min b'a la a ka jugu urgence maaw ta ye kuma la surunya fana la Cɔrɔnɔ n y'o yɔrɔ min f'i ɲɛna k'a fɔ ko n ka morceau ni n ka fɛnw olu bɛ ta juguya a bɛ ta o yɔrɔ fana na n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ka faniw ɲɛna bɛɛ tulo b'i la ni Asu ni fɛn fɛn fɔra ne ma ne b'a fɛ u k'a bila ala ka minɛn kɔnɔ ko ne ta fugariya tɛ dɛ
hali k'a da ne kɔrɔ minnu bɛ ne poussé ko ni ne kumana ne b'a to olu ta la o kɛra Ala ɲɛna et puis ne ye effort min fana kɛ o fana kɛra Ala ɲɛna n ye ɲuman kɛ i b'a ko n bɛ juguman kɛ o bɛɛ farala Ala de la i m'a faamuya ne filɛ hali ni ne ye snap kɛ ne Asu ne ka dɔnkili ni ne y'a bɔ sisan artiste jumɛn ye min ye dɔnkili da diɲɛ kɔnɔ k'a ma snap kɛ n'a ye ouais mais mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ i ka dɔnkiliw ma dɔrɔn i b'o mɛn ko kɔrɔmatigɛli b'a la kosɛbɛ i b'o mɛn awɔ n b'o mɛn mais kɔrɔmatigɛli b'a la o yɔrɔ la yanni n k'o yɔrɔ f'i ɲɛna ne ka dɔnkili o dɔnkili bɔra n bɛ snap kɛ n'a ye hali n'i ye snap kɛ ne fɛ u bɛ neni ayi hali n'i ye snap kɛ ne Asu fɛ u bɛ neni n bɛ min fɔ jama ɲɛna mɔgɔ tɔw bɛ bɔ n'u y'u ka dɔnkili da u tɛ snap kɛ yan jɔn bɛ kuma mɔgɔ si tɛ kuma artiste b'u ka dɔnkili bɔ u bɛ snap kɛ dɔnsugu m'u jɔ u b'a k'a la ko k'u jɔ u b'a k'a la mais chaque ne den kana Ala maga dɛ ni ne na maga dɔrɔn saga bɛ poisson min o faralen don Ala la d'accord jɔn tɛ se ka foyi bali an bɛ Asu yɛrɛ bɛ se yɛlɛ la sa mais i ka nin yɛlɛ modèle jumɛn na i ka nin yɛlɛ ninnu yɛlɛ modèle la i bɛ se yɛlɛ la koyi awɔ nin yɛlɛ tɔgɔ de ko Lezi Lezi da d'accord nin yɛlɛ tɔgɔ de ko Lezi da awɔ lafiya don d'accord ok d'accord an ka taa maintenant i ko ko i tun bɛ ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye awɔ donc i ye yɔrɔ min fɔ sisan nɔ i ko ko kɔrɔmatigɛli bon toujours ne b'a fɔ ne bɛ kuma actualité de kan et puis n y'o fɔ yɛrɛ HHM plateau kan cɔri dɔ ɲamakalakan hali Beyonce ninnu ka dɔnkili n y'o de fɔ États-Unis i bɛ taa sɔrɔ u b'u jɔ de peut-être u ka clip dɔw la i bɛ fɛnkɛw wolo u bɛ ka botox ni fɛnw kɛ yanni u ka clip daminɛ u b'u ka fɛn caman kɛ u b'a k'olu cɛ ka ɲi anglais la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dɔnkili dɔw da yɛrɛ a caman bɛ yen i bɛ bureau fɛn ninnu mɛn a kɔnɔ i b'olu fɛnw mɛn o kɔrɔ n cɛ ka ɲi fɛn dɔ cɛ ka ɲi kuma ɲɛna ni ko min tile bɛ o de bɛ fɔ kosɛbɛ o de bɛ fɔ i m'a faamuya ni ko min tile bɛ o de bɛ fɔ n cɛ ka ɲi walima karisa bɛ tan karisa de bɛ se fanga bɛ karisa de la a bɛ tan tɔ o tile de bɛ yen o bibi in na génération min nana Bajuru génération bɛ yen Tara ninnu génération bɛ yen donc hɔrɔn bɛ Bamakɔ walahi n'i taara dɔnkili kolon da ni m'i kɔlɔsi u b'i corriger tellement u bɛ dɔnkili fɛ olu jatigiw bɛ yen mais génération kura min nalen bɛ yen olu tɛ ka ɲɛnabɔ yɛrɛ olu tɛ ka ɲɛnabɔ n'i ma tugu kɔ k'u diya ye kuma f'u ɲɛna u ka snap kɛ n'a ye ni Ala y'i ci k'i ka taa dɔnkili dɔ da min t'u arranger u tɛ se ka ko kɛ ni min ye mais u b'i bɔ u ka ko la bon i dun n'i kɛra artiste ye f'i ka genre bɛɛ dɔɔni dɔɔni kɛ o de bɛ ne kunkolo la donc e bolo i ka dɔnkili tɛ kɔrɔmatigɛli ne ka dɔnkili tɛ kɔrɔmatigɛli ye ɲamakalakan yɛrɛ kɔrɔmatigɛli de ye o e cɔrɔ nɔ sisan ne k'e ma k'e bɛ se i ka baara la mais yɔrɔ mun na i ka dɔnkili yanni an ka taa yɔrɔ jan yɔrɔ mun na i bɛ ka ko ka a cɔngɔ ka ko k'u cɔngɔ i bɛ se k'o dɔnkili da parce que moi je pense que est ce que o dɔnkili tɛ kɔrɔmatigɛli dɔ ne bolo ayo o tɛ kɔrɔmatigɛli mun n'o dɔnkili nacogo f'i ɲɛna e k'o fɔ tan don dɔ la ne ni Banɛ ani jatigimuso Asu Sangare de tun bɛ trois ligne na donc an bɛ kuma la ne tun bɛ wariko kuma de la quoi ne ye so t'a la alors ale tɛ jeliya kan ne kumana ka kuma ko k'a ye 4 millions di yan 4 millions awɔ a y'a di mɔgɔ ma ka na n'a ye a nana yɔrɔ min na dɔrɔn ne sina ka fɔ ko Allah Sangare bari n ko jugu sanba mo in nana tout de suite ne ko Asu Sangare ba jugu sanba de ka sanba i ma dɔnkili nacogo ye donc après ne tila tuguni ne nana da ale ka fasalo ba ko i kɔrɔmatigɛli kɛ ko bɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ n b'a di u kana neni donc ne fana y'a yɛlɛma ka na ni n ka idée cogo jumɛn e y'a fɔ cogo jumɛn i b'a fɛ n k'o da i ye o da kɛ n ka lamɛn ça c'est Cɔrɔnɔnjɛ ye a yɛrɛ sɛgɛnna barikati kalabaga ye yɛrɛ sɛgɛnna ye a yɛrɛ ɲanina duwawu de kalabaga ye yɛrɛ ɲanina ye duwawu de b'u jugu sanba de ku sanba a b'u sanba de ku sanba i n'a fɔ fini nɔgɔlenba barikatigi b'a jugu tereke de ku tereke a b'u tereke kɛ ku tereke i n'a fɔ ɲugu nɔgɔlenba nagamaden b'u jugu cɔngɔ de ku cɔngɔ a b'u cɔngɔ de ku cɔngɔ i n'a fɔ fini nɔgɔlenba a y'o di ne ma jugu nɔgɔlen di ne ma n ka sanba. kɔrɔmatigɛli tu penses pas que bon ambiance b'a la ku sanba kɛ parce que i b'a dɔn hali fɔlɔfɔlɔ tile la ni kɛlɛkɛlabaw bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ u b'a fɔ de ko u taara koba kɛ o mais pour que i ka mɔgɔ fila tɛ e cɔrɔ na hali e sigilen filɛ sisan pour que ne k'e fila tɛ sisan nɔ fo ne ka don e ɲɔgɔnna dɔ de gasi la
ka sɔrɔ dɔ b'e ka baara ɲɔgɔnna kɛ ni ne kumana sisan ka kuma ka kuma n'a ka sɔrɔ e man d'o tigi ta e man d'o tigi ye o b'a k'a ta de o forcément a bɛ dig'a la o n'a fana ma taa mɔgɔ dɔ ɲini o k'a commentaire kɛ i bɛ taa sɔrɔ a sigilen n'a ye ne yɔrɔ wɛrɛ ne ka ko bɛ nege bɔ a la parce que mɔgɔ man di jugu ye o hali ni kɛra jugu senna samara ye i man di jugu ye n b'a fɛ ka mun da Asu ka nin yɔrɔnin kan Cɔrɔnɔ a bɛ fɔ ko Asu ka morceau ye kɔrɔmatigɛli ye mais ne bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔw tulo b'an kan na Asu ka génération mɔgɔ jumɛn ka dɔnkili bɛ yen ko n'i y'a ta k'a décortiquer Asu ye mun fɔ k'o ɲɔgɔnna t'o tigi ta kɔnɔ ko ɲɔgɔnna t'o tigi ta kɔnɔ n'i ye dɔnkilidala fɛn fɛn ka dɔnkili ta k'a lamɛn bɛɛ de b'i ta fɔ ka t'i ka façon fɛ n'i ka di maa min o bɛ tɛgɛrɛ f'i kunna n'i man di o de b'a fɔ k'i bɛ kɔrɔmatigɛli la sinon génération bɛɛ i bɛ bɛɛ ka tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ dɔnkili fɛn fɛn a tile de bɛ effectivement tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ dɔnkili fɛn fɛn bi mais bani ka kuma latigɛ tɛ mais n'i y'a sɔrɔ ka kuma musique ta ka lajɛ a ka nin titre ye jumɛn fu cɔnkɔ awɔ ni sanpa sanpa an y'o lamɛn filanan wɛrɛ bɛ yen tugun mun ye denkisɛ ye ko denkisɛ o tɛ wa o denkisɛ i b'a la k'o da parce que ko denkisɛw i bɛ k'o da denkisɛw kan ayi n b'a la da ko denkisɛw o dɔrɔn tɛ dɛ Cɔrɔnɔ ne yɛrɛ de ye denkisɛ ye e yɛrɛ de ye denkisɛ a bɛ ni ala cɛ walayi bilayi e yɛrɛ de ye denkisɛ ye ne yɛrɛ tana de ye parce que mɔgɔw ma ko dɔ faamuya il faut que adamaden kunkolo ka baara kɛ parce que n'i bɛ ko kalama yɛrɛ i t'i jugu critiquer o n'i bɛ ko kalama i tɛ mɔgɔ critiquer u t'o dɔn parce que Cɔrɔnɔ ne b'e critiquer sisan k'e ka guloki bitɔn ma don ka ɲɛ ne bɛ yɛlɛ la lamɛn ne bɛ yɛlɛ la sisan k'i ka guloki bitɔn ma don ka ɲɛ n'i ye idée jumɛn jigin i kunkolo la siɲɛ wɛrɛ i natɔ i ka guloki bitɔn don ka ɲɛ e ma pari ya bon a ye mun ye ça veut dire que ne bɛ k'e yɛrɛ de dilan o ka mɔgɔ critiquer i bɛ k'a dilan de o parce que n'i ye mɔgɔ nɛni k'a ka nin ma ɲɛ a bɛ taa kojuguba dɔ kɛ ka bɔ ka na n'a ye ne filɛ o côté ninnu na ne ye denkisɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye denkisɛ a n'i dafara sisan ko ko nin n bɛ n pan o kɔfɛ n'i ko ko nin n bɛ taa n cogo fana kɔfɛ n'i ko ko 100 ka dɔgɔ n bɛ 200 d'i ma n'i ko ko ka dɔgɔ n b'a kɛ 1000 n'o m'i bɔ n bɛ 1,000,000 d'i ma n'i ma sɔn o ma n bɛ miliyari d'i ma a ɲɔgɔn na o de la n ko l'acte vaut mieux que parler tout le temps ne bɛ acte de fɛ mais ne tɛ kuma caman ma fɛ ne b'i koronto de dɔrɔn ka t'i lajɔ terminus la kuma bɛ ban n'i y'i lamaga kojugu dɔrɔn ne b'i to i bɛ kuma ka kuma n b'u capter k'u capter don dɔ la dɔrɔn n b'i koronto n bɛ t'i lajɔ a dan na k'i lajɔ yen ka sɔrɔ ka taa so o de ye ne kɛcogo de ye. D'accord Asu an sera jɛmukan bayɔrɔ ma mais maintenant entre vous les artistes est-ce que c'est pas bon artistes bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wallahi est-ce que o kuma ma se Mali la o kuma sera surtout jeli kunda mun b'e bolo ka fɔ o la Cɔrɔnɔ kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ rapidement o yɔrɔnin na rapidement n b'a fɔ dɔrɔn jeliw kanubagaw u k'a dɔn ko jeliw de bɛ fani ba la jeliw kanubagaw u k'a dɔn k'a fɔ ko lahara bɛ yen ko kaburu kɔnɔna bɛ yen donc e bolo jeliw kanubagaw de b'u jeliw kanubagaw n b'a fɔ olu pere de fɔlɔ ni n ko jeliw kanubagaw n man ko faniw parce que fani caman bɛ se ka bila fili kɔnɔ tout de suite fan dɔ bɛ se ka ne ni bana ye ɲɔgɔn na sisan a fan mɛn na a ye fɛn min kalan o publication en tête la a bɛ na baga ne ma a bɛ ne nɛni n ma foyi k'a la n ma deli ka s'a ma n ma deli k'a ye ɲɛ la n ka foyi ma s'a ma diɲɛ kɔnɔ k'a ta y'a ka téléphone ye a bɛ na a bɛ ne nɛni nin ye dɔ fana b'o ye dɔ fana bɛ o tigi fana nɛni ne ye sintanɛ nana hali n'a ka sɔrɔ i ye kuma dɔ fɔ kɔɲɔyɔrɔ walahi i ko tɛ mɔgɔ ma yɛrɛ dɛ u bɛ ni dɔ photo ta k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na k'o bila mankan wulila i dalen dɔrɔn i bɛ bali k'a mɛn k'e fana taara karisa nɛni na o de kɛ i ko t'a tigi ma jɔn ka siran ala ɲɛ o ye n ka kangari fɔlɔ ye. donc e bolo faniw de b'aw bila ɲɔgɔn na. faniw sen b'a la faniw sen b'a la dɛ faniw sen b'a la ni n ko faniw sen b'a la faniw ka fara ka n'i cogo kɛlɛ kɔnɔ ni mɔgɔ yɛrɛ ka di ye yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ka artiste ko ka di ye dɔrɔn i b'i mada n'i ka artiste ka di ye i b'i mada parce que mɔgɔ dɔ bɛ olu b'a ko y'an ka fani olu t'an ka fani tel que même profiter ka kuma dɔ fɔ fɛn dɔ bɛ Facebook ka fɔ ko fan club Asu Ɲame o de tɛ yan fan club Asu Ɲame fan club Asu Ɲame kaba ala k'an da ma deli k'u ye n t'u dɔn parce que ne tɛ exprimer ne kɛlen don ka n ka kow to ala de bolo n t'u dɔn ma deli k'u ye. mais mɔgɔ ye fan club créé dali ko kaba ala k'an da a bɛ Facebook de kan ne t'u dɔn n ye diɲɛ ko bɛ kɛ ko k'u ɲini ka kangari d'u ye u bɛ nɛni kɛ ne t'u dɔn parce que mɔgɔ mɔgɔ tɛ kuma e de bɛ faga duguma mais ala b'i ka diɲɛ bange don dɔ la kuma de bɔra ni nin sisan ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ yɛrɛ u kɛlen don ka o créé u bɛ mɔgɔw nɛni u bɛ fɛnw kɛ ne y'a f'u k'a dabila n'u bɛ ne de fɛ ni ye n pari a y'o yira kɛ ou bien
ni ne pari ay nga parler ay nga photo partager me parler o yeli kadi ou bien ni donc ni dumanda ay o promo ke vrai ou faux mais fan munu be nolu bena kana artiste kari ñogona olu de ko dabla suno fani vrai ou be wallahi billahi fan do be ali commentaire la mo ba fo ni ka manager ba fo ñana aba fo asu mo be olu to kila sabali u b'a fɔ k'i kana kɛlɛ kɛ u b'a fɔ k'i kana nin kɛ k'i ka to i cogo la bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ kanubaga dɔw fana bɛ yen n'i ko kɛra la u dusu bɛ bɔ u dusu bɛ bɔ u b'a fɔ bɔ i ka kuma bɔ i ka kɛ tan o ye dusu bɔ yɔrɔ ye mais dɔw fana bɛ yen nɔ a ka di olu ye i ka bɔ ka kɛlɛ de kɛ ka sɔrɔ n'i tɛ yen artiste wɛrɛ olu bɛ taa tugu o kɔ d'accord vraiment u bɛ kɛlɛ k'i nɔfɛ min yɛrɛ nɔfɛ dɛ don la i bɛ bali ka sɔrɔ o b'o de nɔfɛ donc an ka tiɲɛ fɔ foyi t'a la fani bɛrɛw bɛ yen hali sisan ne ka fan dɔ filɛ ne fɛ studio kɔnɔ yan san joli a ye n kanu a ka ca ni san 5 ye 6 an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a ma deli ka décourager Hawa Ɲagate marakamuso ni layidu faniw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ne fɛ n ka fans club mɔgɔ n da sera min ma n da ma se min ma ale de bɛ yan présentement n se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ donc faniw ka kɛ ala kama olu de bɛ se ka sumaya mais n bɛ min fɔ jeliw yɛrɛ ye Cɔrɔnɔ i nana plateau kan fɛn tɛ ni karisa cɛ karisa ye nin de kɛ ne na a tigi ti yan i bɛ ka kuma fɔ ka da la karisa taara mori baara i ye nkalon don a la ale de bɛ ka nin kɛ ala bɛ yen dɛ k'a fɔ kɔni k'an yɛrɛ dama an b'a fɔ ko fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ yen foyi foyi tɛ yen nɔ mais min bɛ kɛ duguma o kɛlen don ala ɲɛna a sanfɛ ko n'a duguma ko min bɛ kɛ wo kɔnɔ o ɲɛ ala ɲɛ b'o la dɛ ni dun bɛ ko kɛ mɔgɔ la i n'a don a nin tɛ a tɛ da ni ye a tɛ wuli ni ye Cɔrɔnɔ a tɛ s'i ma e de bɛ ka baga a ma ala kama k'i bɛ se k'a kɛ ou bien e bilalen don a la k'a bilalen don i la e m'a ye i m'a mɛn don dɔ la i b'i dɛn kaburu kɔnɔ dɛ i bɛ taa di k'a fa n'a ba ni ka diɲɛ ko bɛ k'a la nin ni juru sara bali o bɛ ala de bolo donc n ko nin ne bɛ min fɔ jeliw ɲɛna an bɛɛ ka siran ala ɲɛ mɔgɔ b'i dogo i mɔgɔ ɲɔgɔn de la mais i t'i dogo ala la dɛ ne ka ɲi da de don mais masa Rahamani ɲɛ b'i la don dɔ a b'i malo n'i ye nkalon tigɛ walahi n ka ɲi fɛn tɛ ne na ne de ye nin wallahi i bɛ k'a fɔ ala de ɲɛna a ɲɛ b'i la nka i bɛ ka min tɔɲɔ k'a fɔ k'e ka ɲi k'o ma ɲi wallahi don dɔ la ala b'i malo b'a kɔfɛ dɛ wallahi malo b'a kɔfɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Asu maintenant i bɛ nin kan fili mɔnikan na nka yan'o cɛ mun de ka di Asu ye ɲɛnamaya kɔnɔ rapidement i b'o question jaabi mun ka di i ye kosɛbɛ ɲɛnatigɛ in bon c'est vague n'i y'o fɔ fɛn min ka di i ye ɲɛnamaya kɔnɔ o ye ne woloba de ye ala ye n fa ka kalifa minɛ a la bi ne Asu yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ne ka joie de vivre o ye ne ba de ye ne bɛ n woloba fɛ kojugu n ba bɛɛ lajɛlen n bɛ n woloba fɛ kojugu n'ale dimina ne kɔrɔ dɔrɔn dibi bɛ don ɲɛ kɔrɔ a banna o mɛ mun man di ye bon fɛn min yɛrɛ fana man di ye diɲɛ kɔnɔ de ye Cɔrɔnɔ o ye janfa de ye janfa trahison Cɔrɔnɔ parce que ni ne kɛra mɔgɔ fɛ ne ta man ɲi hali teriya ne ka kanu faratɔ bɛ i b'a fɔ ko ni bɛ ka bɔ ne tɛ fɛn min fɛ o ye janfa de ye n t'a fɛ ala k'an bɛɛ kisi janfa ma parce que n'i jɔra janfa la u y'a dalajɛ i ɲɛna de janfa de bɛ se ka hadamaden ka diɲɛ ban ok d'accord donc folikan laban b'i bolo i bɛ sɔrɔ k'i kan fili an b'a kuncɛ ni o ye ŋɔnikan na maliyɛnw an b'a ɲini a ka partager Asu ɲa mɛn ko k'a kɛmɛ ka weleli bila aw ma le 29 septembre ni o ye araba nata in ye mun ye a bɛ kɛ fan jumɛn cinéma babɛnba kɔnɔna na justement à partir de 15h k'a kɛmɛ ka weleli bila kanubaw ye ko bɛɛ ka na k'a bɛna mɔgɔw la ɲɛnajɛ kosɛbɛ artiste surprise caman bɛ yen d'accord a ye na aw ka taa lamɛnni yɛrɛ de kɛ u ka taa lamɛnni kɛ a ye na jeli foli yɛrɛ la ilaha illa rasulullah foyi tɛ ni jeliya tɛ u kana dɔrɔn n'a fɔra mɔgɔ min dɔrɔn toujours i ye diyara tɛ folikan jumɛn b'i bolo folikan laban ko mun bɛɛ fɔ k'u waleɲuman don ala ka si ni gɛlɛya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma o de ka gɛlɛn n'i ye tɔgɔ sɔrɔ ka du ɲuman sɔrɔ ka mobili ɲuman sɔrɔ ni ala ma labanko ɲuman d'i ma nin bɛɛ bɛ kɛ fu ye n bɛ min fɔ k'a da kan fana ala k'an kanu don ɲɔgɔn na amina yarabi ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma min ka jugu min ma min bɛ kojugu kɛ min na ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ in dan tɛ yan ye senkola dan ye kɛnɛmala in de n'u y'i bila kaburu kɔnɔ ka ban kuma banna i tɛ se foyi la i fana ka folikan laban bannen ayiwa o kɛlen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Asu y'a fɔ cogo min na ɲamakala den n'a ba ni hɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma don dɔ la an ka sigi e yɛrɛ Cɔrɔnɔ ka kɛnɛ in kan yɛrɛ nɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que bɛn ma fɛn fɛn dilan diɲɛ kɔnɔ bɛnbaliya tɛ se k'o dilan ni laban kɔni ma bɛɛ de bɛ sa
mana samba kele bangi besa Ilaban se. kele ilaban sa C'est vrai. o ma ala ka labanye e bi bane me min fo jorno e ka dawka ka fo ko ma fo ko ni nyama kala be nyona kele teni ni mo shi je bamako traité de moi. ay deba ala kane asuda ni halala kele bamako ya jorno o yemani ni halala kele ne kele kele ke bamako iba so nya soro mo no fe halala kele ko ni mo fle nyona parce que ni ka ko to lui D'accord. jindenu yere be dala je woro mina ni yemanulu yoro parce que ni ka ko ga teli Merci beaucoup Astou Niamé Diabaté. Malien ama ñini asu fe maintenant ani baneka je ka featuring ke aka conflit aka korota kosobe munu zigme Japon ani Chine ani France ani Suisse États-Unis d'Amérique fo ka ta bla jamana wero la Afrique kono Côte d'Ivoire Sénégal u ka bo kala ma ko Astou Niamé de ko mi plateau sans faire asu kene bi Wendere kono minto wendere kono bara kodu jamai kono mun be fɛn caman ye n'a bɛɛ bɛ k'a la n'a bɛɛ bɛ kun o de ye wendere ye maninkakan don ɲamɛ deni naamu jalolu dunia naamu sɛkinɛ de kono minto wendere naamu fajiri dala kono naamu kono minto wendere Naam. yiri jugula kono Naam. kono minto wendere Naam. yiri nyumana kono Naam. kono minto wendere kono min bito sanfɛ ka yege yeli ke dunuma kono minto wendere asubara ko caman ye dɛ kunten kɔnɔ mɔgɔw hakili t'a la k'i bɛ kɛ mun ye n'i kɛra o ye o de ye wendere ye eyi segine jula jamana de la komani asu wendere asubara ko dun caman ye desani bako adanyo de kumba kuma nyame wendere naamu ah oui a daminɛ Usumani bana kone naamu kono mi togo wendere naamu mbeni da domina Naam. nyada jeli madi jula jabagate la kirikila fla muso telima naamu ala be demusoni doda abi so million na mandeli yo asuka teline sangare bari naamu wara no fana kai o ye tiɲɛ ye delimadi den kono mi togo wendere mbeni da domina o ya soro kirini woyo be fla muso bolo bari ne ya fo mo nyana ngoni jatigi bi bolo jatigi mi yeni ma ni jora mi kuru jurula ibe fende fa nyana femi mbato fa de tesnogo o tiri muso ye asunyame naamu o ye tiɲɛ ye sabula ni ne sona me kulongeke ni nana sebela nyenkali alala ne jilili kongongo usubari bana kone naamu sɛkinɛ den Jalia, Jalia, Yo. Jalia, Jalia, hey, Jalia, bete Jalia. kana jatigɛ sa dabila Jali muso dene jale be jali ke di manja. Kumbaye jali kongongo. fayanfa ni bayanfa Usumani bane kone. naamu Kona mi to wentere. Naam. Ha! Kono jugu mi to wentere. Kone bara ko chamanye. Naam. Kono nyuma mi to wentere. Kono bara ko chamanye. Ne y'a fɔ mɔgɔ lu ɲana n ko yiri bɛ ka dɔgɔni yiri bɛ ka boni nana ye de nana ye su o ye tiɲɛ ye bari ni ala sɔnna a bɛ sebe su bɔ nana ye cɛla la ka tɛmɛ yiri toluw la banɛ ko bɛ ye ne le 29 o ye tiɲɛ ye n'a fɔra mɔgɔ min ko kuma fɔri kɔ sabula n y'a fɔ ɲana n ko kuma ma ye n ko kuma de bɛ ɲamɔgɔ den yɛlɛma ka kɛ halala ye fɛn tɛ bɔ a la o ye tiɲɛ ye o kuma kelen de bɛ halala kɛ ɲamɔgɔ den ye fɛn tɛ bɔ a la bari kuma de bɛ mɔgɔ don kaso la kuma de bɛ mɔgɔ fana bɔ kaso la kuma de bɛ mɔgɔnin kɛ mɔgɔba ye kuma de bɛ mɔgɔba fana kɛ mɔgɔnin ye bɛɛ ka na a ye ta seginaju la jabagate la kuma ni lamɛn asu ɲamɛ jeliya kuma de ka di kuma ɲamɛ manamanakan fɔ man di ye sabula ni jelimuso kɛra dusukolotigi ye i b'i da de ye i b'i da de o ye tiɲɛ ye usumani bana kɔnɛ sɛkinɛ den naamu wente Yo. asu kana ka siya dɛ Ko kɛ dɔɔni dɔɔni. sigi dunuya jelimuso kelen lajɔ dunuya le kɛra jaba mun mɛ di kisɛ tu dunuya rɔ tuguni o ye tiɲɛ ye usumani bana kɔnɛ naamu n y'a fɔ jelilu ɲana n ko tawule gosibaga tɛ jelimuso bɛɛ ye jelimuso dɔ bɛ san 100 kɛ a ma tawule gosi bari n'a ye tawule gosi
Dinu ba me moba ba me namara ba me sima ba me fionto ba me yelikela ba me bobo ba me kumala ba me o de shagine tula jabate la kuma nyame dini akala ala de ni mania jeli muso namu katia bila kanu ba be ma namu janjo dudo ma tebe ni kala jeli muso ye ni janjo maki ko ni kirini woyo maki ko to hiki walaka hiki yera laje iba soro ima janjo ko dafa alwale kono mi to wendere asubara ko du chamaye yo o to ne ma fie mo le 29 nous sera no ni ko ki kundile no ba vla bola do rabe don o mercredi do jeudi ube welo aywa ko flenite rendez-vous jati lu ka barka nam jati gi munu meto ka asunya men ngen kere fela la kanadi nam me barka bla oluwe nam kumba nyame be barka bila jati gi munu men million dinema kasoro maira ndasera jati gi mima ndamase jati gi mima anga nyo soro le 29 septembre kuma bene kuma ba oje na fara mo mi ko la kalibaniye janjo de diala muso bedena kono mi to wendere asubara ko chamanye segina jula dabga de la kuma nyamen to le wendere chorno bara ko chamange awe ambe dani oranina asunera kudika ngabawo ebda baba ida ye papa ala ka barka dikana muhammadu sigilembeya jarake kelembo jarake filabo jarake sababo obayira kame kene minka o kene barkati kene de jamunani te dafa yoro kelena oje kona wo jaraba sangaranga jara mi mason kaburu jara kala o de be ni gene chamankaraba mbe jara man sangaranga nuni balaba fafaga ni taulajo manden sibi balani sibi kone jara dungolule sangara dami ya konde ulu wala kabla ni ndabla yarama jara wo kumani kenyo ni toyo kabako aswa dafara kabako dengeni kadine ni choya de la ni buba jara wala ibilai fo dengeni kanana tumadela million nani tabula sagiri bala jaliganna tubara wo mema kakunubure sana na mema ni jiye nyona sama na mema ni jiye nyona tugala la kalude wolola asunyamela mbora ngulula kitakuruni burofo tadu ni kulu nyamani jina manga jagana barga kasevila da kanani accompagner adiaranye kono minto wetere kono barga buba jara sangaranga kana fulo dine masisa kwenye ndabili fa jamuna nyangari alala gira de la beka kifaye chorno ni mi fakera chefarinyi ay ka ufaye ni bado kifakera fuari fanae isi fuaru sigi yorola kana tu chefarinu kono tibula sumaya awo asu kali fote musoni nunyana ni bado ki bakera ngana ko gilangana to ikado nyona luchela ikangana yake kanyona lasi ikilenga nyana bo wani bado fana kiba mafaria amakengana amaseka kunyana bo afla nuchela la isi kana do dibusongana ni nuchela katuka jajula tiefu kumabe jeli asu kono sule jalia sule jalia bari jomeni danya benilla kunuka sama beti nyambo manya sigiti nyamani ala ka kulo masema ka koroni muri sebenye kono mi to wendere kono bara kudu chamanye nyame dire me fay kala digine sodi c'est ça asu ni ma toti amanyere ba kun feri ma yande iba digine sodi namu kuina mau makanyara mama sosojo wayi malume manga namu sorwa jimbe namu sorwa kawanka sokera jafati sokula buku jafati sokera jafati sokera fujuru jafati kose mabone sari nase mabone datu numara flambe bone fie sulumani nkirikentanya soke sabara ni bone mila
ne ko bɛɛ sɛbɛ dɔn ka ko marifatigi le sɛbɛ o dɔn ka di ni bɛɛ ye soro sabaji mɛ soro sabaji mɛ soro sabaji mɛ soro sabaji mɛ solu maɲinde a bɛ fɔ la denkɛni de an ka waa kelen kɔni kɔrɔ mɛ n ka kilo tɛ baasiya tɔ la yɔrɔ a bɛ fɔ denkɛni de ni kɛra ɲɔgɔnna denw ye wa kuma de bɛ sugu ye jeliya ye kɔnɔ min tɔgɔ wendere ne yɛrɛ de ye wendere n'aw bɛ fɛ ka wendere yɛrɛ lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ sa k'a développer aw ka bɔ dɔrɔn le 29 à partir de 15 heures aw bɛna taa Asuɲami sɔrɔ suguya wɛrɛ la yɔrɔ aw bɛ to k'a fɔ ko jelimuso mannequin don a bɛ to ka dessin don ka jiponinw don o tuma ko wɛrɛ fana bɛ yen mun t'o bɛɛ ye ne m'a fɔ ye n'i ye kuma fɔ dɔrɔn i tɛ malo o kuma fɔbaga de bɛ malo ne bɔra k'a fɔ daminɛ na sisan k'u ka taa n'u ko ko kulonkɛ dɔnkili n'u ko ko sɛbɛ dɔnkili nin de bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnajɛ a bɛ denmisɛnninw ɲɛda tuma n'i ye maakɔrɔbaw sigi a b'u kulo nɔgɔ bɔ e ma kɔnɔ o jaraba sigilen ye Sangaranga a y'a fɔ dɔrɔn wula parce que a fa joli de b'a la ni fa joli b'i la ni Asu kuman'i na dɔrɔn fo n'a sɔrɔ a t'i bolo n'a t'i bolo i bɛ sɔn k'i bolo dɔgɔnin tigɛ k'a d'a ma masakɛ denmuso yɛrɛ de ye parce que ala bɛ denmuso dɔ sɔn ka dɔnkili yɛrɛ nɔgɔya ba mɛ kuma k'a t'i kɔnɔ cɛri dɔ fɛn b'i kunna sa ayi fɛn b'i kunna a ye dɔrɔn i ka taa n'i ta ye ne yɛlɛ a ka bin boli min na fɛn b'a ok merci bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ lajɛlen ta fanu an b'u fo dantu la merci vraiment a ɲumanw an b'u fo dantu la dɛ a ɲumanw dantu la hali bi ala k'a n'u kɛnɛ to ɲɔgɔn bolo ala kana an dɛsɛ an ka fanuw ɲɛnajɛli la minnu b'an fɛ n'u b'an bilasira ɲuman kan an bɛ foli lase Asu Sangare yɛrɛ fana ma kosɛbɛ ala jugumanw yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma a banna merci beaucoup donc an b'a fɔ ala k'an bɔ su la maliyɛnw ni de tun ye ouverture média ye inchallah dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna artiste wɛrɛ fana reçoit an b'a fɔ Asuɲami ala ka sumukura diya araba nata ye ni o ye le 29 ye à partir de 15 heures a bɛ kɛ cinéma Babemba la donc ala ka a don jira an na merci et à la prochaine au revoir Non, c'è amici. W7 là, inspiration de W7 là, Abilafia. Agli già fra, come la di mio fra, e fi tu ma fra, W7. Agli già fra, come la di mio fra, e fi tu ma fra, W7. W7, 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 aha, W7, W7, 7, W7, aha. Abana peu awo aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan u kɔni wa u banna pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so.
Société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fininɔgɔko b'o la minɛnɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RG Cosmétiques. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RG Cosmétiques.